많이 피곤하시죠? Estarían muy cansados, ¿no? 쉬고 싶으실 텐데, 좀 더 주무시고 싶으실 텐데 말씀 앞에 나오셔서 너무나 감사합니다. Pienso que quieren dormir, pero les doy muchas gracias por venir a escuchar la palabra. 하나님께서 여러분들에게, 이곳에 참석하신 여러분들에게 많은 복 주시기를 바랍니다. Sí, espero que Dios les bendiga mucho a todos los que están acá. 여기는 이제 세미나리오 비다 크리스티아나입니다. Aquí es el seminario de la vida cristiana. 아래에서는 세미나리오 비블리코가 있습니다. En la parte de abajo se está llevando a cabo seminario bíblico. 세미나리오 비블리코를 통해서 구원받으신 분이 이곳에 참석하는 겁니다. Los que han recibido la salvación por medio del seminario bíblico pueden estar presentes acá. 아시죠? Sí, así ya saben, ¿verdad? 구원을 받으신 분이 신앙생활을 잘하기 위해서 이 말씀을 듣는 겁니다. O sea, los que han recibido la salvación para vivir bien la vida cristiana escuchan esta palabra. 오늘 말씀을 통해서 여러분들의 신앙이 더욱더 성장하기를 바랍니다. Espero que la fe de ustedes vaya creciendo más a través de la palabra de hoy. 기도하고 시작할까요? Vamos a empezar con una oración. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 저희를 구원해 주셔서 감사합니다. Te damos gracias por habernos salvado. 구원해 주심도 감사한데 생명의 말씀이 계속해서 전해지고 있는 이 귀한 교회에 두심을 더욱더 감사를 드립니다. No solo por la salvación, sino también te damos gracias por ponernos en la iglesia de donde se está predicando tu palabra de la vida eterna. 주님 오실 때까지 저희가 이 교회 안에서 거하면서 배우면서 성장할 수 있도록 도와주세요. Hasta que tú vengas, ayúdanos a que sigamos aprendiendo, permaneciendo, creciendo en esta iglesia. 하나님의 교제와 말씀을 통해서 우리는 계속해서 성장하기를 바랍니다. A través de tu palabra y la comunión queremos seguir creciendo. 여전히 약한 저희들을 항상 붙들어 주시길 바랍니다. Todavía somos débiles, pero te pedimos que nos sostengas. 아쉽게도 이번에 수양에 참석하지 못한 형제 자매님들도 있습니다. Hay unos hermanos y hermanas que tristemente no pudieron asistir a este retiro. 그들이 어디에 있든지 하나님께서 그들 또한 보호해 주시길 바랍니다. En cualquier lugar donde estés, te pedimos que los protejas. 그리고 그분들도 다음 수양에는 꼭 참석할 수 있도록 도와주시길 바랍니다. Para que siguiente retiro también ayúdales a que puedan asistir. 아래에서는 전도 집회가 진행되고 있습니다. En la parte de abajo se está llevando a cabo seminario bíblico. 새로운 영혼들이 꼭 말씀을 통해서 구원받을 수 있도록 도와주시길 바랍니다. Ayúdales a las almas nuevas a que a través de la palabra reciban la salvación. 이번 수양회를 통해서 아무 사고 없이 모든 것들이 잘 마칠 수 있도록 도와주시길 바랍니다. Por medio de este retiro te pedimos que también que llevemos a cabo bien sin que haya algún accidente. 말씀의 시작과 끝을 주님께만 의지합니다. Desde el principio hasta que termine la palabra te lo encargamos. 저희를 죄에서 구원하여 주신 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha salvado de los pecados. 아멘. Amén. 이번 그 비다 크리스티아나에서는 6개의 성경 인물에 대해서 배웁니다. Durante este retiro, en la palabra de la vida cristiana, vamos a aprender sobre 6 personajes de la fe. 판타에 한번 보실래요? Vamos a ver a pantalla. 네. 그래서 이번 생활 집회의 주제가 이와 같습니다. Así que así es el tema principal del seminario de la vida cristiana. 같이 한번 읽어볼까요? ¿Quieren que leamos juntos? Cristianos que siguen el ejemplo de los héroes de la fe. 오늘은 두 번째 시간 홉에 대해서 배우겠습니다. Hoy es el segundo tiempo en el cual vamos a aprender acerca de Job. 어제는 누구를 배웠죠? Ayer de quién hemos aprendido? 아브라함. De Abraham. 오늘은 홉에 대해서 배울 겁니다. El día de hoy vamos a aprender de Job. Vamos a buscar el libro de Job, capítulo 1, versículo 1 a 5. Antiguo Testamento. Vamos a buscar el libro de Job, capítulo 1, versículo 1 a 5. 펴셨으면 한 절은 제가 읽고 한 절은 여러분들이 읽고 마지막 5절은 같이 읽겠습니다. Si lo tienen, ¿por qué no hacemos así? El primer versículo pues yo voy a leer y el siguiente a ustedes les toca y así pues y por turnos y el último versículo, versículo 5 leamos juntos. 천천히 읽어봅시다. Entonces, vamos a leer despacio. ¿Ya están listos? 자, 1, 2, 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. 지금으로부터 지금부터 약 3,500년 전에 홉이라는 사람이 있었습니다. Aproximadamente hace 3,500 años estuvo viviendo un hombre llamado Job. 그는 그는 우스라는 지역에서 살고 있던 사람이었는데요. El cual vivía en un lugar llamado Uz. 그 홉에 대해서 우리가 아주 배울 게 많습니다. Hay tantas cosas que aprender acerca de Job. 그래서 홉이라는 책의 주제는 이와 같습니다. Así es el tema principal de este libro que se llama Job. Vean la pantalla, despacio, leemos juntos Lo que debemos aprender de la vida de Job. Después, sigue, leemos juntos. Job supera los sufrimientos llegados por una razón desconocida. 이게 홉의 주제입니다. Así es el tema principal del libro de Job. 욥기에서 홉을 아주 신앙생활 잘하는 사람이라고 소개하고 있습니다. El libro de Job presenta que este hombre llamado Job pues llevaba bien la vida cristiana. 홉이라는 책을 시작하면서부터 홉을 칭찬하면서 욥기가 시작됩니다. Desde que inicia este libro, pues se llama Job, también hablando bien, alabando a Job, así inicia. 그는 하나님을 경외했고, Él era también temeroso de Dios, 정직했고, era sincero del corazón. 뿐만 아니라 세상에서도 아주 복을 많이 받은 사람입니다. No solo esto, aún en este mundo también ha recibido tantas bendiciones carnales. 그는 부자였습니다. Él era rico, 행복한 가정을 가지고 있었습니다. también tenía un hogar feliz. 부족할 게 없었어요. No le hacía falta nada. 모든 것을 가졌습니다. O sea, traía todas las cosas, 신앙생활도 잘했고, vivía bien la vida cristiana, 부자였고, era rico, 행복한 가정을 가지고 있었습니다. traía un hogar feliz, 마치 솔로몬처럼. como rey Salomón. 자녀 교육도 잘했어요. Todavía así sabía educar bien a sus hijos. 아들이 7, 딸이 3. 7 hijos y 3 hijas, 그들은 순종적인 자녀였습니다. los cuales eran obedientes. 곰곰이 생각해봤어요. 저는 Me puse a pensar yo bien, 홉은 부자면서 어떻게 신앙생활 저렇게 잘할 수 있었을까? ¿cómo era posible que Job así pudiera vivir bien la vida cristiana aún siendo un rico? 돈이 많은 사람들이 신앙생활을 잘하기가 쉽지 않죠. Normalmente pues no es fácil que los ricos vivan bien la vida cristiana. 어떻게 생각하세요? ¿Cómo les parece a ustedes? 네? ¿Cómo les parece? 돈이 많고 세상적인 복을 많이 받은 사람이 신앙생활 잘하기는 쉽지 않습니다. O sea, los que tienen mucho dinero, los que han recibido tantas bendiciones carnales, no les es fácil que vivan bien la vida cristiana. ¿No? 우리가 가난했기 때문에 쉽게 구원받을 수 있을 수도 있었습니다. Ya que somos pobres, entonces nos fue fácil recibir la salvación. ¿Sí o no? 하지만 홉은 부자였으면서도 신앙생활 잘했어요. Pero todavía Job era rico, pero vivía bien la vida cristiana. 그가 신앙생활을 잘할 수 있었던 비결이 무엇일까? ¿Cuál creen que era la clave por la cual pudo vivir bien la vida cristiana? 곰곰이 생각해 보았습니다. Me puse a pensar bien así. 답을 5절에서 찾았어요. En versículo 5 encontré la respuesta de por qué. 성경은 말합니다. La Biblia dice, Aquí dice, de esta manera hacía todos los días. 그가 신앙생활 잘할 수 있었던 비결은 꾸준함이에요. la clave por la cual pudo vivir bien la vida cristiana era porque era un hombre constante. 그는 성실한 사람이었습니다. Era también un hombre muy fiel. 일관성 있는 사람이었습니다. Siempre era un hombre también así frecuente y constante.
꾸준한 사람이 신앙생활을 잘해요. O sea, los que llevan la vida de la constancia son los que viven la vida cristiana. 성실한 사람이 신앙생활을 잘합니다. O sea, les digo que los fieles también son los que viven bien la vida cristiana. 다니엘이라는 사람이 있었습니다. Había un hombre llamado Daniel, 그는 바벨론에 포로 잡혀가게 되었어요. el cual fue llevado cautivo a un reino llamado Babilonia. 그 사람의 삶이 쉽지 않았을 겁니다. Su vida seguramente no habrá sido fácil, 그런데 바벨론에서 그가 매일 했던 일이 있습니다. pero hubo una cosa que él hacía todos los días estando en Babilonia. 매일 Todos los días. 무엇을 했을까요? ¿Qué creen que hizo Daniel? 네? ¿Qué creen que hizo? 오라시. 하루에 몇 번씩? ¿Cuántas veces al día? 3번씩. 3 veces. 꾸준히 했어요. Así constantemente. 그는 신앙생활에 성공한 사람입니다. Logró éxito en su vida cristiana. 에녹이라는 사람도 있었습니다. Otro hombre llamado Enoch 그도 신앙생활 잘했던 사람입니다. también llevó bien la vida cristiana. 그도 꾸준히 했던 게 있어요. Él también con constancia hizo algo 300년 동안 durante 300 años. 무엇을 했을까요? ¿Qué creen que hizo? 에? ¿Qué creen que hizo? 오라시온? 하나님과 동행했어요. Caminó con Dios 시언노. 300년 동안 durante 300 años. 꾸준히 Así constantemente. 쉽지 않았겠죠? No le era fácil, 신앙생활 잘했던 사람입니다. pero era el que vivió bien la vida cristiana. 다윗이라는 왕도 있었습니다. Otro rey llamado David. 다윗은 항상 신앙생활을 이처럼 했습니다. Así siempre vivía bien la vida cristiana. 자기 옆에 하나님이 있다라고 생각하고 신앙생활을 했다고 성경은 얘기합니다. La Biblia dice que él vivía bien la vida cristiana como si tuviera a Dios siempre a su lado. Vamos a buscar Salmos, Antiguo Testamento, Salmos capítulo 16. Salmos, el libro de Salmos capítulo 16, versículo 8. 16, versículo 8. 이것은 다윗 왕의 간증입니다. Así es el testimonio del rey David. Versículo 8. ¿Ya lo tiene? Despacio leemos juntos. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. 여기 말하고 있습니다. Aquí dice, A Jehová he puesto a veces siempre delante de mí. 저를 한번 보세요. míreme por favor. 신앙생활 하는 가운데 하나님이 내 앞에 항상 있다라고 생각한다면 신앙생활 잘할 수밖에 없습니다. En lo que viven la vida cristiana, si piensan como si siempre tuvieran a Dios por delante, van a seguramente vivir bien la vida cristiana. 하나님이 내 앞에 항상 같이 있다라고 생각하는 사람이 술 마실 수 있을까요? Los que siempre piensan que Dios está al lado de ellos, ¿a poco estarán tomando alcohol? 어려울 거예요. ¿Les sería difícil? 화를 쉽게 낼 수 있을까요? ¿Se van a poder enojar fácilmente si piensan que Dios está a su lado? ¿Sí o no? No. 저는 어렸을 때 이런 경험이 있습니다. Cuando yo era niño tuve una experiencia. 어느 날 형하고 싸웠어요. Un día me así peleé con mi hermano, 근데 갑자기 부모님이 들어오셨어. pero de repente mis padres entraron. 어떻게 할까요? ¿Qué creen que yo hice? 안 싸운 척해요. Me dice que yo no había peleado. ¿Sí o no? 예? ¿Sí? 예. 멕시코도 그렇게 하나요? ¿En México así lo hacen? 살롱에서 막 싸웠어. Por ejemplo, en el salón están peleando. 근데 선생님이 왔어. De repente llega pues el maestro. 어떻게 합니까? ¿Cómo actúan los 계속 niños? 싸웁니까? 아니면 멈춥니까? ¿Siguen peleándose o ya paran de pelear? 왜죠? ¿Por qué ya paran? 선생님 레스페타 하는 거예요. Para respetar a su maestro, 부모님을 레스페타 하는 겁니다. para respetarles a sus padres. 하나님이 내 옆에 항상 있다라고 생각하는 사람은 하나님을 레스페타 하는 사람이에요. Los que piensan que siempre Dios está al lado de ellos son los que le tienen respeto a Dios. 쉽게 죄를 짓기가 어렵습니다. Les sería difícil cometer pecados. 다윗의 삶이 그러했습니다. Así era la vida de David. 세상에서 성공하는 사람들도 어떤 일을 꾸준히 하는 사람입니다. Los que lograron éxito en este mundo son los que también han hecho alguna cosa constantemente. 운동선수들, Por ejemplo, así los deportistas 유명한 가수들, y los cantantes famosos 유명한 리더들, y los líderes muy famosos. 그 사람들은 매일 꾸준히 무언가를 해요. Todos los días constantemente ellos tienen una costumbre.
호날두 아세요? 축구 선수. ¿Ustedes conocen también sobre Ronaldo, futbolista? 메시. Messi. 알죠? Sí, saben de ellos, ¿verdad? 그들이 매일 하는 게 있어요. Hay una cosa que ellos hacen todos los días, 하루도 쉬지 않고 sin faltar ni un día, 매일 todos los días. 무엇을 할까요? ¿Qué creen que hacen? 예? ¿Qué creen que hacen? 에스코렉. 매일 깐차에 갑니다. Así todos los días ellos van a la cancha. 매일 Todos los días, 어렸을 때부터 desde que son niños 지금까지 hasta ahora, 매일. todos los días. 그리고 뭐 할까요? ¿Qué creen que hacen ahí? 축구화를 신어요. También así se ponen tacones, zapatos, 매일. todos los días. 다음 뭐 할까요? ¿Y después qué hacen? calentamiento를 해요. También hacen calentamiento, 매일 todos los días, 어렸을 때부터 지금까지 desde que eran niños hasta ahora. 뭐 할까요? 그 다음에 ¿Y después qué creen que hacen? 축구 좋아하는 사람 없어요? ¿No hay alguien que le guste fútbol aquí? 매일 뭐 할까? Todos los días, ¿qué creen que hacen? 기본 운동을 한답니다. 기본 운동. También dicen que hacen también deporte básico. 바식. 패스하고 Por ejemplo, pasar 드리블하고. y también así atravesar. 예. 아주 기본적인 것을 Así, hacen cosas muy básicas 매일 todos los días 쉬지 않고 sin cesar. 지루하기도 하겠죠? A veces se les aburriría, 하지만 그들은 꾸준히 합니다. pero ellos hacen constantemente. 우리도 마찬가지. Lo mismo pasa para con nosotros. 어떻게 하면 신앙생활 잘할 수 있을까요? ¿De qué manera creen que vamos a poder vivir bien la vida cristiana? 꾸준히 하는 거예요. Constantemente hay que hacerlo. 매일. Todos los días. 그러면 신앙생활에 성공할 수 있습니다. Si es así, van a poder lograr éxito en su vida cristiana. 홉이 그와 같이 신앙생활 했던 사람입니다. Así Job pues llevaba bien la vida cristiana. 여기 말하고 있죠? Aquí dice, De esta manera hacía a veces todos los días. 매일 하는 겁니다. todos los días lo hacía. 반대로 신앙생활 잘 못하는 사람의 특징이 무엇일까요? Al contrario, ¿cuál sería la característica de los que no viven bien la vida cristiana? 꾸준하지 못해요. No son constantes. 했다 안 했다. A veces lo hacen y dejan de hacerlo. ¿Sí o no? 교회 왔다 안 왔다. A veces vienen a la iglesia y ya dejan de venir. 봉사했다 안 했다. También hacen servicio y dejan de hacerlo. 성경 읽었다 안 읽었다. Leen la Biblia y dejan de leerla. 일관성이 없어요. Así no son constantes. 이해합니까? ¿Sí me explico? 신앙생활 잘 하기 위해서 무엇이 필요하다고요? Para vivir bien la vida cristiana, ¿qué les dije que se les necesitaba? 꾸준히 하는 거. La constancia. 계속 하는 거. Hay que seguirlo haciendo. 좋은 그리스도인은 일관성 있는 그리스도인입니다. Los cristianos buenos son constantes. 오래 전에 제가 책을 한 권 읽었어요. Hace mucho tiempo leí un libro, 그 책이 이런 책인데요. así se llama el libro. 제목이 뭡니까? ¿Cómo se llama? Pantalla, por favor. El hombre que plantaba árboles. 혹시 이 책 읽어본 적 있나요? No sé si ustedes hayan leído alguna vez este libro. 아주 유명한 책입니다. Es un libro muy famoso. 이 책에 이런 내용이 있어요. Así se trata. 2차 세계대전이 끝나고 한 사람이 시골을 여행하게 됩니다. Terminando la Segunda Guerra Mundial, un hombre se empezó a viajar por un pueblito. 한 마을을 지나가게 돼요. Estuvo pasando un pueblito. 그 마을은 이처럼 생겼습니다. Así parecía este pueblito, 나무도 없고 물도 없고 새도 없고 동물도 없었어요. donde no había nada de árbol, nada de planta, nada de animal, nada de ave. 사람들이 다 떠났습니다. Así que todos los hombres abandonaron este lugar. 왜냐하면은 그 전쟁을 통해서 망가진 도시였기 때문입니다. Porque por la guerra este lugar así fue destruido totalmente. 거기서 한 목동을 만납니다. Y se encontró con un pastor ahí. 네, 오베하. 목동을 하나 만납니다. Se encontró con un pastor de la oveja. 그 목동이 매일매일 하는 일이 있어요. Todos los días él también estaba haciendo algo. 양을 키우면서 쉬는 시간에 도토리를 심어요. En lo que pastoreaba las ovejas, en el tiempo libre también sembraba las peyotas. 그 목동이 이렇게 얘기했습니다. Así decía, 저는 3년째 도토리를 심고 있습니다. tengo 3 años de estar también sembrando las peyotas en este lugar. 지금까지 한 10,000개 정도 심은 것 같아요. Hasta ahorita parece que yo he sembrado como 10,000 bellotas. 10,000개 심었는데 그 중에 10만 개 정도 심은 것 같습니다. Perdón, parece que hasta ahorita he sembrado como 100,000 bellotas. 몇 개 심었다고요? ¿Cuántas bellotas? ¿Cuántas? 그 중에서 한 2만 개 정도가 싹이 났습니다. De entre las cuales parece que también como 20,000 bellotas brotaron. 몇 개 심었다고요? O sea, ¿cuántos él sembró? 100,000.
근데 몇 개 싹이 pero 났다고요? de entre los cuales ¿cuántos también sobrevivieron o se brotaron? 20mil. 또 20mil 중에서 어떤 것은 쥐가 먹고 바람에 쓰러지고 또 어떤 건 병들었습니다. Ahora de entre estos 20,000 también así que sobrevivieron, algunos ratones también se lo comieron, también así se enfermaron y se me murieron. 그래서 10,000개 정도 나무가 자랐어요. Ahora se me quedaron como 10,000 árboles. 목동은 양을 돌보면서 30분씩 3년간 도토리를 심었습니다. El pastor de las ovejas, mientras también cuidaba sus ovejas, cada media hora durante también 3 años así seguía sembrando las bellotas. 쉬는 시간에 단지 30분씩 3년간 도토리를 심었던 겁니다. O sea, en el tiempo libre, en el tiempo de descanso, durante 3 años, cada media hora así sembraba las bellotas. 단지 30분간 Durante solamente media hora, 3년간 durante 3 años, así. 심었어요. Así plantaba, sembraba. 시간이 지났습니다. Ahora al pasar tiempo, 여행자가 다시 그곳을 여행하게 되었어요. el mismo viajero otra vez al pasar algo de tiempo empezó a viajar por ahí. 여행자는 궁금했습니다. 그곳이 어떻게 변했을까? El viajero también se puso a pensar pues, y preguntar cómo habrá cambiado este lugar. 그곳은 완전히 변했어요. Totalmente cambió este lugar. 숲이 있고 새가 있고 동물이 있고 나무가 있고 Donde hay bosque, también árboles, animales y aves. 이제 물도 흐릅니다. Ahora donde hay agua, 그래서 이제 사람들이 돌아오기 시작했어요. así que los hombres que habían abandonado empezaron a regresar otra vez. 목동은 따로 시간을 내서 열심히 나무를 심은 게 아닙니다. El pastor de las ovejas no que también había apartado un gran tiempo para seguir plantando los árboles. 매일 쉬는 시간에 조금씩 30분씩 3년간 심었을 뿐이에요. Sino durante 3 años, todos los días, pero invirtiendo un poco de tiempo, el tiempo libre, media hora durante 3 años, así seguía sembrando y plantando. 그가 했던 것은 꾸준히 했던 겁니다. Lo que él hizo era constante nada más. 이와 비슷한 말씀이 성경에도 있습니다. La misma palabra también parecida está escrita en la Biblia. 판타에 한번 보실래요? Vamos a ver la pantalla. Proverbios capítulo 21 versículo 5. Despacio leemos juntos. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. 이 말씀을 처음 읽었을 때 저는 잘 이해를 못했어요. Cuando leí esta palabra por primera vez, como que no me dejaba entender. 그래서 다른 버전을 찾아보았습니다. Así que busqué otra versión. 이렇게 나와 있더라고요. Así dice: Despacio leemos juntos. los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. 이 말씀의 주제가 무엇일까요? ¿Cuál creen que sea el tema principal de esta palabra? 이 말씀을 이해합니까? ¿Ustedes entienden esta palabra? 이 말씀의 주제는 이겁니다. El tema principal de esta palabra es lo siguiente: Despacio leemos juntos. la constancia lo vence todo. 이제 이해가 갑니까? Ahora sí entienden, ¿verdad? 다시 한번 읽어볼까요? De nuevo leemos juntos. La La constancia lo vence todo. 꾸준히 하는 게 중요합니다. Lo importante es que hagan constantemente. 신앙생활을 잘 하고 싶습니까? ¿Quieren vivir bien la vida cristiana? 단지 꾸준히 성경을 읽으십시오. Entonces lean la Biblia constantemente. 꾸준히 교회에 참석하십시오. Constantemente asistan a la iglesia. 혹시 봉사를 가지고 ¿Tienen 있습니까? algún servicio en la iglesia? 그 봉사를 꾸준히 하세요. También háganlo constantemente. 신앙생활을 잘 하는 것은 어렵지 않습니다. Vivir bien la vida cristiana no es algo difícil. 하나님은 신앙생활을 누구나 잘할 수 있게 만들어 놨어요. Dios ha hecho que todos los hombres también así puedan llevar bien la vida cristiana. 신앙생활을 잘하는 것이 만약 복잡하다면 만약에 많은 사람들이 신앙생활 잘할 수 없겠죠? Si la manera de vivir bien la vida cristiana fuera muy complicada, difícil, muchos no podrían llevar bien. 하나님은 신앙생활을 잘할 수 있는 방법을 단순하게 만들어 놓으셨습니다. Dios ha hecho muy simple, sencilla la manera de cómo vivir bien la vida cristiana. 그건 무엇일까요? ¿Cuál es? 성실함, Es la constancia, 꾸준히 하는 것. que sean constantes. 여러분들 교회 안에서 신앙생활을 누가 잘합니까? O sea, en la iglesia de donde ustedes vienen, ¿quiénes creen que llevan bien la vida cristiana? 아마 교회 안에 이런 형제 자매님들이 있을 거예요. Seguramente hay unos hermanos y hermanas que viven como lo siguiente, 항상 교회에 있는 사람, que siempre están en la iglesia, 항상 봉사하고 있는 사람. siempre están haciendo servicio en la 그런 iglesia. 사람 있습니까? Si ¿Ustedes conocen a unos hermanos que hacen así siempre? no. 항상 일찍 와서
봉사하시는 분들도 있고 Hay unos que siempre llegan temprano para hacer servicio en la iglesia. 어떤 분들은 항상 웃는 분도 계시고 Hay otros que siempre también andan sonriendo. 꾸준히 하는 분들이 있어요. Hay unos hermanos constantes. 욥이 그와 같이 신앙생활을 했습니다. Así Job estuvo viviendo la vida cristiana. 자, 그리고 욥기 6절부터는 천국에서 있는 회의에 대해서 이야기합니다. Y a partir de también versículo 6 en adelante habla de la conferencia que hubo en el cielo. 욥으로 돌아가 볼까요? Vamos a regresar al libro de Job. 욥 capítulo 1 versículo 6. Versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Despacio leemos juntos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hijos de Dios는 천사를 이야기합니다. En esta palabra, los hijos de Dios se refieren a los ángeles. 자, 천국에서 모임이 있었어요. En el cielo también hubo una reunión, 지금도 우리가 레우니온 하고 있죠? así como estamos teniendo ahorita la reunión. 근데 누가 왔어요? Pero ¿quiénes estuvieron presentes? 천사가 왔습니다. Los ángeles. 그리고 또 누가 왔죠? Y aparte de ellos, ¿quién más? 사탄도 왔어요. Satanás. 사탄도 레우니온 참석합니다. Satanás todavía asiste a la reunión. 우리 교회 레우니 있을 때 우리들 참석하잖아요. Cada que hay reunión en la iglesia, nosotros asistimos, ¿no? 가끔 안 온 사람도 있습니다. A veces hay unos que no llegan a la reunión. 근데 누가 와요? Pero ¿quién está presente ahí? 사탄. Satanás todavía está ahí. 사탄도 되게 성실해요. Satanás también es muy constante, 부지런합니다. es muy diligente. 모임에 안 빠져요. No falta también ir a la reunión. 우리는 가끔 빠지잖아. Pero a veces nosotros faltamos, ¿verdad? 바쁘다고 빠지고, Diciendo que estamos ocupados, 비 온다고 빠지고, que a veces llueve por eso, 아프다고 빠지고. también diciendo que estamos enfermos. 사탄은 그러지 않아요. Pero Satanás no lo hace así. 아주 부지런합니다. Todavía es más diligente. 항상 참석합니다. Siempre asiste ahí. 모르겠지만 여기도 지금 참석하실 수 있어요. A lo mejor también seguramente esté asistiendo acá entre nosotros. 사탄은 우리에게 이렇게 이야기할 수 있습니다. Satanás así nos puede decir: 말씀에 집중하지 마. no se concentra en la palabra, 좀 줘라. cabeceen un poco más. 맞죠? ¿Cierto? 사탄은 우리가 말씀을 잘 듣는 걸 싫어해요. A Satanás no le gusta que pongamos atención a la palabra. 이곳에 오는 것도 별로 좋아하지 않아요. Tampoco le gusta que estemos presentes acá. 우리가 신앙생활 잘하는 것을 계속 방해하는 존재가 사탄입니다. Satanás es un ser que nos sigue impidiendo vivir la vida cristiana. 하나님께서 욥을 칭찬해요. Dios estuvo alabando de Job. 사탄에게 이렇게 얘기합니다. Así le dijo a Satanás: 너 나의 시에르보 욥 봤어? ¿Has visto a mi siervo llamado Job? 그는 신앙생활 너무 잘해. El cual vive bien la vida cristiana. 그럼 사탄이 뭐라고 했습니까? Satanás, ¿qué creen que le dijo? Versículo 8. Versículo 8. Despacio leemos juntos. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Versículo 9. Versículo 9, leemos juntos. Respondiendo Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10, leemos juntos. ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. 사탄이 이렇게 얘기해요, 하나님께. Satanás así le dice a Dios: 욥이 신앙생활 잘하는 것은 하나님 많이 도와주기 때문입니다. Job lleva bien la vida cristiana es porque seguramente tú le ayudaste mucho. 하나님 복도 주시고 자녀도 주시고 재물도 주셨잖아요. Es porque tú le diste mucha bendición, por ejemplo, la riqueza, los hijos, también así la salud. 그래서 욥이 신앙생활 잘하는 겁니다. Es la razón por la que Job vive bien la vida cristiana. 만약 하나님이 그걸 다 뺏어 보세요. 그러면은 그는 하나님을 저주할 겁니다. Si tú le quitas todas las cosas que tú le has dado, seguramente él termina maldiciéndote. 사탄이 이렇게 하나님께 얘기해요. Así Satanás le dijo a Dios. Versículo 11. Versículo 11. Despacio leemos juntos. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. 그래서 하나님은
마귀가 홉을 테스트하게 허락합니다. Así que Dios le permitió a Satanás que probara a Job. 그래서 홉에게 이제 홉의 삶에 고난이 시작됩니다. Desde entonces empezó sufrimiento en la vida de Job. 어떤 고난이 시작되었을까? ¿Qué tipo de sufrimiento creen que inició? 10명의 자녀가 동일한 날에 죽어요. Se le murieron sus 10 hijos en un mismo día. 상상이 됩니까? ¿A poco pueden imaginar? 10명의 자녀가 동일한 날에 죽어요. Todos sus hijos, los 10, se le murieron en un mismo día. 상상을 한번 해보세요. Imagínenlo ustedes. 이렇게 생각할 수 있습니다. Así pueden entender. 우리 남편이 축구하러 나갔는데 Mi esposo, por ejemplo, salió para jugar fútbol a la cancha, 다리가 부러졌어. pero se fracturó 집에 도착했어. su pie y llegó a la casa 그러면 아내가 뭐라고 얘기합니까? con el pie fracturado. Entonces, ¿su esposa qué le dice? ¿Su esposa qué le dice? ¡Qué bonito! 이렇게 얘기해요? ¿Así le dice? 네? 뭐라고 얘기해요? ¿Qué le dice? 화 나요 안 나요? ¿Se enoja o no? 예? ¿Se enoja o no? 다리만 부러졌는데 Solo su pie se fracturó. 죽지 않았습니다. O sea, no ha muerto. 죽기를 원해요? ¿O quiere que muera o cómo? 고난이 시작되었습니다. Ya inició sufrimiento. 그럼 화가 나죠? Entonces, ¿cómo que pues, se le hace enojar? 지금 화가 나 있어요 제가. Ahora está enojado. 근데 첫째 아들이 축구장에서 왔어. Bueno, está enojada la esposa, pero su primer hijo también llegó de la cancha, 얘는 팔이 부러졌네. pero ahora también con su brazo fracturado. 어때요 마음이? ¿Cómo le siente en su corazón? 죽지 않았어요. Todavía su hijo no ha muerto, 그냥 부러졌어. solamente con su brazo fracturado. 마음이 어때요? También cómo siente en su corazón. 네? ¿Cómo siente? 그러고 있는데 셋째가 들어왔어요. De repente también entró su tercer hijo 다리가 또 부러졌어. a la casa, pero otra vez con otro pie fracturado. 여러분들이라면 어떻게 할까요? Si fueran ustedes, ¿cómo actuarían? 저주가 고통이 계속 겹치고 있는 거예요. Así la maldición y el sufrimiento siguen viniendo constantemente. 죽지는 않았지만 Todavía no han muerto. 고통이 막 계속되면은 절망이 되죠. Si sigue habiendo sufrimiento, luego se van a desesperar. 그리고 홉의 몸에 병이 시작되었습니다. Y también el cuerpo de Job empezó una enfermedad. 그럼에도 여러분들 감사할 수 있습니까? Sin embargo, si fueran ustedes, ¿todavía podrían estar agradecidos? 쉬울까요? 어려울까요? ¿Les sería fácil o difícil? 근데 홉이 이렇게 간증합니다. Pero Job así dio testimonio. 홉 capítulo 1 versículo 21 a 22. versículo 21 a 22. 제가 천천히 읽어드리겠습니다. 한번 잘 들어보세요. Les voy a leer despacio, ustedes escuchen bien. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. 홉이 뭐라고 했습니까? ¿Qué dijo Job? 하나님, 저는 엄마 뱃속에서 맨몸으로 나왔습니다. Dios, yo salí desnudo del vientre de mi madre. 저는 아무것도 가지고 있지 않았습니다. Yo no traía nada. 지금 조금 잃었을 뿐입니다. Solo se me perdió apenas un poquito. 하나님께 찬양했어요. Todavía le alabó a Dios. 뿐만 아닙니다. No solo esto, versículo 22. En todo esto, ¿qué dice? No pecó Job. 하나님께 불평하지 않았어요. no se quejó contra Dios. 하나님께 원망하지 O 않았습니다. sea, no le reclamó a Dios. 하나님께 원망하는 것이 홉은 죄라고 생각했던 겁니다. Job pensaba que reclamarle a Dios era pecado. 대단한 믿음의 소유자입니다. De verdad era un gran hombre de la fe. 저 한번 보세요. Mírenme por favor. 홉은 그리스도인입니다. Job era cristiano, 구원받은 사람이에요. era salvo, 하나님을 믿는 사람입니다. era quien creía en Dios. 열심히 신앙생활 하기를 노력했던 Se 사람입니다. esforzaba a vivir bien la vida cristiana. 그런데 어느 날 그에게 큰 고통이 Pero 도착했습니다. un día le llegó un gran sufrimiento. 여러 가지 고통이, 재앙이 임했습니다. Así varias aflicciones llegaron a su vida a la vez. 우리의 삶도 이와 같을 수 있어요. Así puede ser la vida nuestra.
우리가 신앙생활 잘하는 가운데서 하나님께서 우리에게 재앙을 허락할 수 있다는 겁니다. O sea, les digo que en lo que vivimos bien la vida cristiana puede que Dios nos permita las aflicciones. 우리에게 오는 모든 고통이나 재앙이 누구로부터 옵니까? Todas las aflicciones, los sufrimientos que tenemos, ¿de quién vienen? ¿De quién? De Dios. 하나님이 허락하셔야 우리가 고통받는 거예요. Dios es el que nos tiene que permitir también para que recibamos así las aflicciones. 하나님의 플랜 가운데 우리가 고통받는 겁니다. En el plan de Dios estamos sufridos. 하나님이 허락하셔야 우리가 허락 가운데 우리가 고통받는 거예요. Dios nos lo tiene que permitir. En su permiso, así estamos sufridos. 지금 우리 가운데 고난 받고 있는 사람 있을 겁니다. En medio de ustedes, también nosotros, seguramente hay algunos que están atribulados o afligidos. 어떤 사람은 저한테 이렇게 얘기해요. Algunos así me dicen, 아, 목사님, 저희 자녀 때문에 제가 너무 힘듭니다. Pastor, ahora estoy muy sufrida por mis hijos. 목사님, 제 남편 때문에 나 너무 힘듭니다. Pastor, estoy muy sufrida por mi esposo. 목사님, 제 아내 때문에 전 너무 고통받고 있습니다. Pastor, ahora estoy muy sufrido por mi esposa. 저는 경제적인 문제를 가지고 있습니다. También por situación económica me hace sufrir. 지금 고통 가운데 있습니다. Ahora estoy en medio de así dolor. 얼마 전에 우리 가족이 교통사고를 당했습니다. 전 고통 가운데 있습니다. Hace poco tiempo mi familia tuvo accidente de auto, así que estamos en dolor. 얼마 전에 우리 아버지가 돌아가셨어요. Hace poco tiempo también mi padre falleció. 난 너무 지금 힘든 시간을 보내고 있습니다. Estoy pasando el tiempo muy difícil de la vida. 우리에게 이런 고통이 있을 수 있습니다. Puede que tengamos este tipo de la aflicción en nosotros. 경험해 보셨죠? ¿Alguna vez han experimentado, verdad, ustedes? no. 그 고통이 누구의 허락 가운데서 임하는 겁니까? Pero estas aflicciones también fueron permitidas por quién? 하나님. Por Dios, así es. 이유가 있는 Hay 거예요. razón de por qué. 하나님의 계획이 있는 겁니다. Dios tiene su plan. 그래서 우리는 이해해야 될 것이 하나 있는데요. Hay una cosa que necesitamos comprender. 그리스도인에게 많은 고난과 어려움이 닥칠 수 있습니다. Puede que también muchas aflicciones, sufrimientos lleguen a la vida de los cristianos. 근데 그리스도인에게 닥치는 고난에는 두 가지 종류가 있습니다. Pero las aflicciones que tienen los cristianos también son así dos tipos. 잘 들으세요. Escúcheme bien, por favor. 자, 그리스도인에게 닥치는 고난에는 두 가지 종류가 있다. O sea, los cristianos tienen dos tipos de las aflicciones en su vida. 첫 번째, El primer tipo de las aflicciones 가스티고나 디시플리나라고 얘기해요. se puede decir que es por castigo o por la disciplina. 그런 고난은 언제 올까요? Este tipo de la aflicción, ¿cuándo creen que llegue? 내가 죄를 지었어. Cuando yo he cometido algún pecado. 경험해 보셨어요? ¿Alguna vez ustedes también han tenido este tipo de la experiencia? no. 내가 죄를 짓고 하나님께 불순종했을 때 하나님 나에게 고난을 주세요. Uno después de cometer pecado, haberle desobedecido a Dios, Dios es el que lo castiga. 그걸 뭐라고 합니까? ¿Cómo se llama esto? 디시플리나. Disciplina. 가스티고. 이렇게 얘기해요. Así se les llama. 다윗이 어느 날 다른 여자를 취했어요. David un día tomó a otra mujer 그리고 자기 부하를 죽였어요. y también llegó a matar a su siervo. 그래서 어떤 디시플리나를 받았습니까? Así que, ¿qué tipo de disciplina recibió David? 아들이 죽었어. Se le murió su hijo. 이걸 뭐라고 해요? ¿Cómo se llama esto? 디시플리나. Se llama disciplina, 가스티고. castigo. 이렇게 얘기해요. Así se llama. 다른 예를 들어볼까요? Les voy a dar otro ejemplo. 하나님이 이스라엘 선택했어요. Dios escogió a Israel. 이스라엘에게 많은 기적을 베풀었습니다. También hizo muchos milagros en Israel. 그리고 하나님의 독생자를 보내주셨어요. Y Dios les envió a su hijo unigénito. 이스라엘 사람들은 독생자를 거부했어요. Los israelitas rechazaron recibir al hijo unigénito de Dios 그리고 십자가에 못 박아 죽였어요. y terminaron crucificándolo. 어떻게 되었습니까? ¿Qué creen que pasó con ellos entonces después? 이스라엘 사람들은 큰 징계를 받았습니다. Los israelitas recibieron grandes castigos. 2000년 동안 Durante 2000 años 그 땅에 살 수 없었어요. no pudieron vivir en su propia tierra. 칼이 따르는 민족이 되었습니다. También la espada siempre seguía en pos de ellos. 그것을 디시플리나라고 해요. Se llama disciplina. 그걸 가스티고라고 합니다. Se llama castigo. 예를 들어볼까요? Otro ejemplo. 제 아들이 있어요. Por ejemplo, tengo un hijo, 제 아들이 내 말 안 들어. pero me desobedece. 맨날 저녁 늦게 들어오고 Siempre llega a la casa muy tarde. 때로는 새벽에 들어오고. A veces llega a la casa de madrugada. 그럼 아빠는 어떻게 합니까? Entonces, siendo un padre, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? 빠빠차? tirarla chancla. chancla.
con chanclas. Se llama disciplina y castigo. 이해됐어요? ¿Sí me explico? 이해됐어요? ¿Sí me entienden? 자, 그 말씀이 성경에 나옵니다. Esta palabra está en la Biblia. pantalla 보세요. Miren en la pantalla. Dice, Primera Pedro capítulo 2, versículo 20. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. 죄를 지으면서 고통받는 것은 징계예요. Si recibe algún sufrimiento en el momento de también estar cometiendo pecados, es castigo. 밑에도 좀 쉬운 버전이 있습니다. Toda en la parte de abajo hay una versión más fácil de 천천히 entender. 읽어볼까요? 이 Leemos, 부분만. leemos juntos despacio solo la parte de arriba. Pero, ¿cómo ¿pueden pueden? ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? hacer el mal. 내가 죄를 지어서 받는 고통이 있습니다. Tienen sufrimientos también que tienen en su vida por haber cometido pecados. 그것을 castigo 또는 디시플리나라고 얘기해요. Se le llama castigo o disciplina. 이해됐죠? ¿Sí me explico? 예. 내가 무언가를 잘못해서 하나님이 나를 괴롭게 하시는 경우가 있습니다. Hay también momentos en los que Dios me hace sufrir porque yo he hecho algo mal. 잠언 말씀에는 하나님이 사랑하는 자식을 근실히 징계한다라고 했어요. Libro de Proverbios dice que Dios también así castiga diligentemente a los hijos a los que ama. 근실하신 하나님께서는 우리가 죄를 지을 때 우리에게 고통을 주십니다. Dios diligente cada vez que también si cometemos pecados Dios nos hace sufrir. 가끔은 징계를 받으면서도 이게 징계인지 잘 알지 못한 사람이 있어요. A veces hay unos que ni siquiera saben si es el castigo o no, aunque estén recibiendo castigo de Dios. 그럼 어떻게 될까요? Entonces, ¿qué pasa después con 더 ellos? 큰 징계가 와. Todavía le llega castigo más grande, 더 큰 고통이 옵니다. todavía sufrimiento más grande. 그리스도인은 구원받은 이후에 신앙생활하면서 징계를 경험하게 됩니다. Los cristianos después de recibir salvación en su vida cristiana siempre experimentan las disciplinas. 저도 그런 경험을 했어요. Yo también tuve esta experiencia. 제가 어떤 나쁜 행동을 하면서 이런 생각을 할 수 있습니다. Haciendo cosas malas también así yo estuve pensando. 이러다가 하나님이 나를 때리실 텐데. Si yo lo sigo haciendo, Dios seguramente a mí me pegará. 경험 있으세요? ¿Alguna vez tienen esta experiencia ustedes? no. 왜 구원받았기 때문에 그런 콘시엔시아가 있어요. Ya que son salvos, tienen ese tipo de conciencia. 이걸 징계 또는 징계라고 얘기합니다. Se llama castigo. 징계에서 벗어나는 일은 내가 가지고 있는 죄를 놔야 돼요. Para poder salirse del castigo, tienen que dejar los pecados que están cometiendo. 회개해야 돼요. Deben arrepentirse. 그러면 반드시 하나님 우리를 용서해 주십니다. Si es así, seguramente Dios nos va a perdonar, 그리고 다시 받아주세요. nos va a aceptar. 하지만 상은 없어요. Pero no vamos a recibir galardón. 상은 없습니다. Galardón no. 또 다른 고통이 있어요. 아유. 다른 종류의 고통. Hay otro tipo de sufrimiento. 그건 뭐냐면 ¿Cuál es? 우리가 신앙생활 잘 하고 있지만 하나님이 우리에게 고통을 주시는 경우가 있습니다. Estamos viviendo bien la vida cristiana, pero hay momentos en los que Dios nos da castigo, también aflicción. 내가 신앙생활을 잘 하고 있음에도 불구하고 하나님 우리에게 고통을 주시는 일들이 있습니다. Hay también ocasiones en las que Dios nos da también aflicciones, aunque estemos viviendo bien la vida cristiana. 하나님이 나를 더 좋은 그리스도인 만들기 위해서 주시는 아플릭시온이에요. Son las aflicciones que Dios a mí me da para también hacerme un cristiano mejor. 그걸 다른 말로 뭐라고 하시는지 아십니까? ¿Sabe en otra palabra cómo se llama esto? 엔트레나미엔토라고 해요. Se llama entrenamiento. 한번 따라해 보세요. Repítame por favor. 엔트레나미엔토. Entrenamiento. 하나님 우리 훈련시키시는 거예요. Dios te entrena. 내가 신앙생활 잘하고 있음에도 불구하고 하나님이 나에게 고통을 주시는 경우가 있습니다. Hay momentos en los que Dios te da también así todavía aflicciones, aunque estés llevando bien la vida cristiana. 내가 누군가를 전도하고 있는데 이유 없이 그 오해를 받는 경우가 있죠. Por ejemplo, en lo que estoy predicando, invitando también a alguien a la palabra, hay momentos en los que a mí me malentienden, ¿no? 내 남편이 되게 아그레시브해요. Por ejemplo, mi esposo es muy agresivo, 구원 아직 안 받았습니다. todavía no es salvo, 근데 남편을 전도하고 싶어요. pero quiero invitarlo a la palabra. 남편에게 그 수양에 가자고 했어요. Así que le digo a mi esposo que lo invito al retiro. 남편이 나한테 뭐라고 합니까? Y mi esposo, ¿qué me dice? Vámonos. 이렇게 얘기해요? Así me dice, vámonos. 뭐라고 얘기해요? ¿Qué me dice? Cállate. Cállate. Vete para allá. 이렇게 얘기해요. Así me dice. 난 지금 하나님의 일을 하고 있는데 Miren, estoy haciendo la obra de Dios.
고통을 받죠. pero me hace sufrir. 때로는 맞기도 A 합니다. veces también me pega, 이건 엔트레나미ento. es un tipo de entrenamiento. 엔트레나미ento. Entrenamiento. 하나님 나를 더 강하게 만들기 위해서. Dios, porque me quiere hacer más fuerte. 내가 교회에서 봉사하고 있어요. Estoy haciendo servicio en la iglesia, por ejemplo, 나도 힘들게 봉사하고 있어. también así de manera muy sufrida, 어떤 사람이 나에게 오해를 해요. pero una persona así también me malentiende. 그럴 수 있죠. Puede que pase esto, 네. así es. 예를 들어서 나는 교회 운전자, 봉사자예요. Por ejemplo, pues en mi servicio en la iglesia es chofer, 열심히 봉사하고 así 있어요. estoy haciendo servicio. 새로 구원받으신 분들이 이제 버스에 탔어. Los recién salvos ya también subieron a la camioneta. 나 세리비쇼인데 나한테 이렇게 얘기할 수 있죠. Es mi servicio, pero puede que me digan así: 넌 왜 이렇게 늦어? tú, ¿por qué siempre llegas tarde? 운전 좀 잘해. Tú manejas bien. 이렇게 얘기할 수 있죠. Puede que me digan eso, ¿no? ¿Sí o no? 이거 castigo예요, entrenamiento. ¿Eso es castigo o entrenamiento? Entrenamiento. 주님의 일을 하면서 죄 없이 고난을 받을 수 있다는 겁니다. O sea, les digo que en lo que hacen la obra del Señor, también sin tener ninguna razón, puede que también reciban algunas aflicciones o angustia. pantalla 보실까요? Vamos a ver la pantalla. Primera Pedro capítulo 2, versículo 20. Desde aquí leemos juntos. Si Sí, haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿qué dice? Sí, haciendo lo bueno. pero sufrir가 있어요. O sea, hay sufrimiento. 고통 받을 수 있어요. Uno puede estar sufrido. Otra versión dice desde aquí leemos juntos. Sí, Sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. 이건 entrenamiento입니다. Esto es entrenamiento. 하나님이 목적을 가지고 우리를 훈련시키기 위해서 우리에게 고통을 주시는 거예요. Dios nos da castigo, también sufrimiento para entrenarnos. 바울은 에베소 교회를 섬기는 디모데오에게 편지했습니다. Pablo le envió también una carta a Timoteo, quien estuvo sirviendo en la iglesia Éfeso. 그리고 디모데오에게 이렇게 얘기했어요. Así le dijo a Timoteo: 세르비시오는 마치 군인의 삶과 같다. el servicio es como la vida de un soldado. Vean la pantalla. Despacio leemos juntos. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 수프리르가 있습니다. De que hay sufrimiento, hay sufrimiento. 더 좋은 하나님의 군인이 되기 위해서는 더 많은 수프리르가 있다는 거예요. Todavía para poder ser también buen soldado de Dios hay más sufrimiento. 모세라는 사람은 알 겁니다. También seguramente conocen de la vida de Moisés, ¿no? 그는 왕궁에서 자랐어요. Él también se crió en un palacio, 공주의 아들로 자랐습니다. también siendo príncipe, hijo de la princesa. 되게 편했을 거예요. Seguramente su vida le era muy cómoda 40년간. durante 40 años. 근데 어느 날 그 모든 걸 버리고 이스라엘 백성에게 갔어요. Un día, habiendo dejado todo esto, también se le acercó al pueblo de Israel. 그리고 그들과 80년간 그들과 40년간 광야에서 Y 고생했습니다. con el pueblo de Israel también estuvo así sufriendo durante 40 años en el desierto. 그건 징계예요, entrenamiento예요? ¿Esto era castigo o entrenamiento? 예? ¿Qué era? entrenamiento. Entrenamiento. 스스로 택한 거예요. Uno mismo lo escogió, 자기의 편함을 버리고 dejando su comodidad. 고통을 택한 겁니다. Él escogió sufrir. 왜 그렇게 했을까요? ¿Por qué creen que hizo así? 상 주심을 바라봄이라. Tenía puesta la mirada en el galardón, dice. 내가 40년간 고생하는 대신 영원한 상급을 얻기 위해서 고생을 자처한 겁니다. A pesar de que yo esté sufriendo durante 40 años, pero pues tengo la puesta mirada en el galardón que se me da para dar, así que voluntariamente quiso sufrir. 예수님의 제자들, Los discípulos de Jesucristo, 초대교회 사도들 también los apóstoles de la iglesia primitiva, 많은 고난을 받았어요. recibieron también muchas aflicciones. 그건 징계가 아닙니다. No era castigo, 하나님의 훈련이었어요. sino era entrenamiento de Dios. 우리도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa para con nosotros. 우리에게도 두 가지의 고통이 있어요. También nosotros tenemos dos tipos de sufrimiento. 우리의 잘못으로 오는 고통이 있어요. Hay sufrimientos que tenemos por nuestro error. 그게 뭐라고 하죠? ¿Cómo se llama esto? castigo, disciplina. 우리가 잘못하지 않았는데도 하나님 우리에게 고통을 허락하실 때가 있습니다. Aunque no hayamos hecho algo malo, pues puede que Dios nos permita las aflicciones. Se llama entrenamiento.
entrenamiento. 하나님 우리를 훈련시키시는 O 거예요. sea, así Dios nos entrena. 근데 홉이 받았던 고통은 뭘까요? Pero los sufrimientos que Job recibía, ¿qué creen que era? castigo o entrenamiento? entrenamiento. 이해했죠? Me entendieron, ¿no? 홉은 죄가 없었어요. Job no tenía ningún pecado. 하나님이 홉을 통해서 홉을 더 좋은 그리스도인을 만들기 위해서 고난을 허락하신 겁니다. Todavía para hacer que pues sea cristiano mejor, le permitió la aflicción. 그리고 홉을 배우는 우리들에게도 우리가 더 많은 걸 배우게 하기 위해서 홉을 본보기로 그렇게 하셨던 겁니다. Para que nosotros podamos aprender muchas cosas viendo la vida de Job, así que Dios lo usó como su ejemplo. 자, 홉기 8절로 돌아갑니다. 1장 8절. Vamos a regresar a Job capítulo 1 versículo 8. 홉 capítulo 1 versículo 8. capítulo 1 versículo 8. ¿Lo tienen? Despacio leemos juntos. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? pantalla 한번 보세요. Vamos a ver la pantalla. 이런 말씀이 있습니다. Así dice la palabra. ¿No has considerado a mi siervo Job? 하나님이 사탄한테 이렇게 얘기한 거예요. Dios así le dijo a Satanás: 너 나의 종 홉을 자세히 봤어? Oye, ¿tú has considerado también así bien a mi siervo Job? 다른 베르시온에도 이렇게 얘기합니다. En otra versión lo dice: ¿Te has fijado en mi siervo Job? 이게 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir? 이런 말을 두 번이나 해요. Él dijo así 2 veces. Job capítulo 2 versículo 3 también. ¿No has considerado a mi siervo Job? Otra versión dice: ¿Te has fijado en mi siervo Job? 두 번이나 하나님은 사탄에게 물어보십니다. Así Dios le preguntó a Satanás 2 veces. 이 말씀을 통해서 우리가 알 수 있어요. Por esta palabra podemos saber 하나님은 우리를 집중해서 보고 계세요. que Dios también así se fija en nosotros. 우리를 계속 보고 계세요. Nos sigue mirando 24시간. durante 24 horas. 왜? ¿Por qué? 왜 하나님 우리를 자세히 보고 계실까요? ¿Por qué creen que Dios se fija en nosotros? 우리를 도와주려고. Para ayudarnos, 우리를 좋은 그리스도인으로 훈련시키기 위해서. para entrenarnos como cristianos así buenos, como 홉처럼. como Job. 뿐만 아닙니다. No solo esto, 사탄도 우리를 주목하고 있습니다. Satanás todavía se fija en nosotros. 사탄은 우리를 왜 주목할까요? Satanás, ¿por qué creen que se fija en nosotros? 왜? ¿Por qué? 사탄이 하는 일이 뭐예요? ¿Cuál es la obra que hace Satanás? 아이, 저 형제를 어떻게 내가 넘어뜨릴까? ¿Cómo puedo hacerle caer a ese hermano? 어떻게 저 형제를 화나게 할까? ¿Cómo puedo pues, enojarle a ese hermano? 어떻게 싸우게 할까? ¿Cómo puedo hacer que entre los dos se peleen? 이게 사탄의 일이에요. Así es la obra de Satanás. 계속 우리를 주목해서 보고 있습니다. Sigue fijándose en nosotros 쉬지 않아요. sin cesar. 계속 우리를 보고 있습니다. Sigue mirándonos. 하나님도 우리를 보고 계시지만 사탄도 우리를 보고 계세요. Dios 보고 있습니다. nos mira, pero Satanás todavía nos mira. 쉬지 않고 우리에게 관심을 보이고 있습니다. Sin cesar se fija en nosotros. 베드로전서 5장 8절에 이런 말씀이 있는데요. 1 Pedro 5:8 así dice la palabra. 마귀가 우는 사자처럼 두루 다니며 삼킬 자를 찾나니라고 있어요. Dice Satanás pues anda alrededor como león rugiente para ver a quién devorar. 기억하시죠? ¿Se acuerdan de esta palabra, no? 사탄이 어떻게 한다고요? Satanás ¿qué hace? ¿Está descansando? ¿O costando? ¿Paseando? ¿Qué hace? andando, trabajando, chambeando. 다녀요 계속. Así está andando 안 쉬고 sin cesar. 앉아 있지 않습니다. No está sentado. 곰곰이 생각해봤어요. Me puse a pensar. 사탄은 어디를 다닐까? Satanás ¿en dónde estaría andando? 어디를 다닐까? ¿En dónde creen que estaría andando? pachanga, antro, ¿qué más? ¿Dónde? Canten, ¿cómo? ¿Dónde? 어디 다닐까? 사탄? ¿En dónde creen que estará andando Satanás? centro, ¿dónde? 제 생각인데요. En mi opinión, 사탄은 안트로에 없어요. Satanás no está en antro 니 pachanga. ni pachanga. 왜죠? ¿Por qué no? 그들은 이미 사탄의 꼼파니로가 되었어요. De por sí ellos son compañeros de Satanás. 이미 끝났어. De por sí pues ya terminó su obra.
사탄의 많은 일이 있는 곳이 어딜까요? Entonces, ¿en dónde creen que Satanás tiene más obras? En centro de misión. ahorita. ¿Sí o no? 여기 많은 일이 있어요. Aquí hay muchas obras. 여기에 더 많이 있습니다. Aquí hay más trabajos 더 방해하고 para impedirles más, 더 말씀 못 듣게 하고 para impedirles escuchar la 구원받지 palabra, 못하게 하고 para impedirles recibir salvación. 그래서 우리를 주목하고 있는 겁니다. Así que se fija en nosotros. 이해됩니까? ¿Sí me doy a entender? no. 하지만 하나님의 도움도 있어요. Pero también hay ayuda de Dios. 하나님 우리를 도와주셔요. Dios nos ayuda 할 수 있다. diciendo, nosotros podemos. 말씀을 잘 듣자. O sea que escuchen bien la palabra. 생각해봤습니다. Me puse a pensar. 하나님이 당시 홉이 사는 지역에 많은 사람이 있었을 거예요. Seguramente en la parte donde vivía Job también muchas personas estuvieron viviendo. 많은 사람이 있었을 겁니다. Muchos también han de estar ahí. 근데 왜 홉에게 고난을 허락하셨을까? Pero ¿por qué creen que especialmente le permitió la aflicción a Job? 왜? ¿Por qué? 많은 사람이 있잖아요. Todavía había muchas personas, 홉 말고도 aparte de Job, 홉의 자녀도 있고 sus hijos, 홉의 가족들도 있고 también los familiares de Job, 친척도 있고. sus también así parientes, vecino도 있고. sus vecinos. 근데 왜 홉이었을까? Pero ¿por qué creen que era Job? 홉을 왜 선택했을까? ¿Por qué creen que escogió a Job? 그리고 그에게 고난을 ¿Y 허락하셨을까? por qué creen que también le permitió las aflicciones? 왜? ¿Por qué? 홉은 모든 걸 다 가진 자입니다. Job era quien tenía todas las cosas. 동방에서 제일 부자였어요. O sea, era el más rico de la parte de Oriente, 제일 부자. el más rico. 많은 짐승을 가지고 있었고 Traía muchos ganados. 자녀들도 신앙생활을 잘했습니다. Y sus hijos todavía vivían bien la vida cristiana. 자녀들이 순종적이었어요. Eran obedientes. 아내도 있었고 Su esposa también, 친구도 있었고 sus amigos 신앙생활도 잘했고 también vivían bien la vida cristiana. 많은 동물도 가지고 Y muchos 있었습니다. ganados. 명예도 Su 있었어요. fama, 모든 걸 다 가져갔어요. 다 가지고 있었습니다. traía todas las cosas. 하지만 한 가지 부족했던 게 있었습니다. Pero hubo una cosa que le hizo falta. 뭘까요? ¿Qué creen que le hizo falta? 고난이었어요. La aflicción, 어려움. su dificultad, 고난이었어요. la aflicción. 홉이 신앙 성장하기 위해서 그에게 부족한 거 하나 있었어요. Para el crecimiento de su fe le hizo falta una cosa. 그게 뭘까요? ¿Cuál era? 수프리미엔토였어요. Era sufrimiento. 물론 홉도 작은 고난들은 그 삶 가운데 있었을 겁니다. Claro que Job también en su vida cotidiana ha de haber tenido algunas aflicciones pequeñas, 하지만 큰 고난은 경험해 보지 못했습니다. pero las aflicciones así grandes no había experimentado en su vida. 하나님께서 홉을 더 큰 그리스도인 만들기 위해서 그에게 고난을 허락하셨습니다. Todavía para hacerle mejor cristiano, Dios le permitió las aflicciones a Job. 홉이 더 큰 믿음을 갖기 위해서 홉에게 더 큰 고난을 주신 겁니다. Para que tuviera la fe más firme, todavía le permitió las aflicciones grandes a Job. 홉에게 고난을 허락하신 하나님 우리에게도 고난을 허락하십니다. Dios, quien le permitió las aflicciones a Job, todavía nos las permite a nosotros. 말씀을 시작하고 지금 1시간 지났는데요. Desde que inició la palabra ya se nos pasó una hora. 너무 말씀을 잘 듣고 Parece 계십니다. que están poniendo mucha atención a la palabra. 한 명도 졸지 않고 Pues no veo que ninguna persona esté cabeceando. 게 밀라그로. 대단합니다. De verdad son grandes hombres. 이런 성도들을 전 보지 못했어요. Nunca había visto a unos hermanos tantos así como ustedes. 너무 잘 듣고 있습니다. Están poniendo mucha atención, 좀 피곤한 것도 있죠. pero aún así están un poco cansados, ¿no? 지금 1시간 또 남았는데 Todavía falta una hora más. 운동 좀 하고 할까요? ¿Quieren que hagamos un poco de ejercicio y seguimos aprendiendo después? 박수를 한번 쳐봅시다. Vamos a dar aplausos. 이 박수가 건강에 매우 좋습니다. Dicen que aplauso es muy bueno para la salud. 잠깐만 치지. 자. 이렇게 치면 재미가 없고 Si siguen aplaudiendo así, pues no sería divertido. 제가 뭐 3번 치세요. 그럼 3번만 치시는 거예요. Por ejemplo, si les digo un número, por ejemplo, el número 3 veces solamente van 근데 a 우리가 aplaudir. 만약에 한 마음이라면 이 3번을 동시에 같이 칠 겁니다. Pero si tuviéramos el mismo corazón, entonces a la vez así vamos a darle 3 aplausos. 할 수 있어요. Pueden hacerlo, 마귀의 방해가 있지만 aunque haya impedimento de Satanás.
¿Están listos? Ya. 자, 3. 좀 안 맞네요. Todavía pues no han aplaudido así. 자, otra vez. Otra vez. ¿Están listos? 3. 한 명이 틀렸어요. Una persona 거의 falló. 맞았어요. Casi pues iban al tiempo. 자, 이번엔 2번. Ahora 2 veces. 2 veces. 2 veces. Uno. 자, 2 veces. 2 veces. 2 veces. 1. 1. 0. 잠이 좀 깨셨을 거라고 생각하고요. Pienso que ya estarían más despiertos de sueño. 호백에 하나님이 고난을 허락하셨듯이 우리에게도 고난을 주십니다. Así como Dios le permitió las aflicciones a Job, también nos las permite. 하나님이 우리에게 고난을 허락하시는 이유 4가지를 배우려고 합니다. Vamos a aprender sobre 4 razones de por qué Dios nos permite las aflicciones. 4가지. Las 4. 자, 기억하세요. Recuerden. 자, 첫 번째. La primera, 하나님은 우리를 지금보다 더 성장시키기 위해서 고난을 허락하십니다. todavía Dios nos quiere pues, hacer crecer más que ahora, por eso nos permite las aflicciones. 성장을 위해서. Para nuestro crecimiento. 더 강한 믿음을 갖기 위해서. Para que tengamos la fe más firme. 더 큰 믿음을 갖기 Que 위해서. tengamos la fe más grande. 첫 번째입니다. La primera. 세상에서도 사람이 성장하기 위해서는 고난이 필요해요. Aún en este mundo, para que también así crezcan, se les necesitan las aflicciones. 초등학생 Los primarios 편안합니다. también están muy cómodos en su vida. 예. 중학생 Ahora los secundarios 조금 힘들어요. se les hace un poco difícil. 숙제도 좀 많고 Todavía tienen más tarea. 학교도 일찍 가야 돼요. Tienen que entrar a la escuela más temprano. 자, 중학교가 끝났어요. Ahora ya se graduaron de la secundaria. 어디 갑니까? Ahora, ¿a dónde van? prepa. A la prepa. pesado, ¿no? ¿O no? 더 일찍 가야 돼요. Todavía tienen que entrar más temprano. Todavía tienen más tareas. 시험도 힘들어. Todavía se les hace difícil examen. 잘 끝냈어요. Pero ya pudieron terminar bien. 그럼 어디 가요? Ahora, ¿a dónde van? universidad. A la universidad. 어때요? ¿Cómo son? 더 빼싸면. Todavía es más pesado. 숙제하면서 밤도 새고. En lo que hacen la tarea se desvelan 프로젝트도 많아요. por muchos proyectos. 이러면서 성장을 합니다. Aún así van creciendo así de esta manera. 우리 그리스도인도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa para con nosotros que somos cristianos. 처음에 구원받으면 봉사도 안 해요. Al principio los recién salvos ni siquiera hacen servicio. 교회만 오면 돼. Solamente está bien que asistan a la iglesia. 어쩔 때는 세르비쇼 그 트랜스포르트도 해줘요. A veces también pues van por ellos hasta su casa. 처음 구원받았을 때는. Porque cuando eran recién salvos. 시간 지나면 Ahora al pasar tiempo, 봉사도 해야 돼. ahora les encargan servicio. 봉사 하나에서 2개, Antes tenían un servicio, pero ahora son 2. 3개, Ahora hasta 3, 4개. 4 servicios. 성장하는 거예요. Así van creciendo. 고통을 받으면서 Mientras más recibe sufrimientos tiene. 일을 많이 하면서 Mientras más trabajos tengan. 하나님은 우리가 성장하기 위해서 우리에게 고통을 주십니다. Para que sigamos creciendo, Dios nos da las aflicciones. 다윗 왕 아세요? ¿Conocen del rey David? 네. 다윗은 15년간 고통받았어요. Durante 15 años también estuvo sufrido. 누구에게? Porque, ¿de parte de quién? 레이 사울. Del rey Saúl. 15년간. Durante 15 años. 그래서 더 큰 믿음을 가지게 De esta 되었습니다. manera pudo tener la fe todavía más grande, firme. 15년간 훈련 받은 거예요. Durante 15 años estuvo entrenado. 15년간 고통받았습니다. Durante 15 años estuvo afligido. 그러면서 하나님에 대해서 더 이해하게 되었어요. Así de esta manera le iba entendiendo más a Dios. 하나님에 대해서 더 깨닫게 되었어요. Todavía iba conociendo más a Dios. 이게 다윗이 썼던 시입니다. Así es la poema escrita por rey David. Vean la pantalla. Salmos capítulo 119, versículo 31. Leemos juntos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. 다른 버전도 밑에 있죠. En otra versión ahí viene. 천천히 읽어보겠습니다. Leemos juntos despacio. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. 더 쉽죠. Todavía es más fácil, ¿no? El sufrimiento me hizo mal. Bien. ¿Por qué? ¿Qué dice? Me enseño.
나에게 많은 걸 가르쳐 줬어요. Así me ha enseñado muchas cosas. 스프리미엔토를 통해서 많은 걸 다윗은 배웠습니다. A través del sufrimiento, David pudo aprender muchas cosas. 하나님은 우리를 더 성장시키길 바래요. Dios todavía nos quiere hacer crecer 더 más. 좋은 그리스도인 되길 바랍니다. Quiere que todavía seamos mejores cristianos. 그래서 우리에게 고난을 허락하십니다. Así que nos permite las aflicciones. 홉에 대해서 알아요? 요셉에 대해서 아세요? ¿Conocen también de José? 호세의 아빠가 이름이 뭐예요? ¿Cómo se llamaba el padre de José? 네? ¿Cómo se llamaba? 하곱이요. Jacob. 호세는 어렸을 때 사랑을 특별히 많이 받았어요. José en su niñez recibió el amor especial. 지연너 더 많이 빠빠차 해줬어. Todavía fue apapachado más. 더. Más todavía. 근데 어떻게 됐어요? ¿Pero qué pasó después? con él? 하나님은 호세가 더 좋은 그리스도인 되길 바랬어요. Dios quería que José todavía fuera cristiano mejor. 하나님은 호세에 대한 계획이 있었어요. Dios tenía un plan para con José. 그래서 어떻게 했습니까? Así que ¿qué hizo con él? 팔렸어요. Así fue vendido. 어디로? ¿A dónde? 에집도. A Egipto. 그의 첫 번째 학교가 뭡니까? Entonces, ¿cuál era su primera escuela? La casa de Potifar. 지연너. 거기서 고생했어요. Ahí también estuvo sufrido. 네. Después cárcel. 또 거기서 고생했어요. Ahí todavía estuvo sufrido más. 그건 하나님의 계획이었어요. Así era el plan de Dios. 신앙생활 잘하고 있는데 왜 하나님께서 고생시키게 하셨을까요? Estuvo viviendo bien la vida cristiana, pero ¿por qué creen que Dios le permitió sufrimientos? 왜 수프리멘토를 호세에게 주었을까요? ¿Por qué Dios le hizo sufrir a José? 네, 하나님의 계획이 있었어요. Es porque Dios traía su plan para con él. 결국 그는 까르세를 졸업하고 어디로 갔습니까? Por fin, después de que se graduó de la cárcel, ¿a dónde se fue? 총리가 되었어요. 이집트. Se hizo gobernador de la tierra de Egipto. 시온노. 그가 총리가 되었을 때는 완전 다른 호세가 되어 있었어요. Cuando se hizo gobernador, todavía se hizo José totalmente diferente. 큰 믿음을 가진 사람이 되었습니다. O sea, ya llegó a ser un hombre que traía la gran fe. 사람들을 용서했어요. Todavía así supo perdonar. 그리고 누구까지 용서했어요? Hasta supo perdonar a quienes? Hasta sus A sus hermanos todavía. 더 큰 사람이 되었어요. Todavía se hizo un gran hombre. 그는 아주 그냥 보잘것없는 11번째 아들이었을 뿐입니다. Solamente era un hijo así nada más, así de un padre. 네, 그냥 아이였어요. Era un niño así nada más. 그냥 사랑받는 아이. Además era un hijo, pues decimos primero, amado por su padre. 하나님이 호세를 쓰시고 싶었어요. Pero Dios quería usarlo. 13년을 훈련시켰습니다. Así que lo entrenó durante 13 años. 그리고 애굽의 총리를 만들어 주셨어요. Y después lo hizo gobernador de la tierra de Egipto. 결국 이스라엘을 구원합니다. Después, gracias a él, también pudo salvar a Israel. 크게 쓰셨어요. Así Dios lo usó en gran manera. 하나님은 다윗을 크게 쓰시길 원했어요. Dios quería usar en gran manera a David. 하나님은 요셉도 크게 쓰시길 바랬습니다. También Dios quería así usar en gran manera a José. 그래서 고난을 허락하셨어요. Así que les ha permitido las 그들은 angustias. 훈련 받았습니다. Ellos estuvieron entrenando, 그리고 결국 위대한 인물이 되었습니다. entrenados y después se hicieron grandes hombres. 네. Así es. 어떤 사람이 저에게 해준 말입니다. Un hombre así me dijo, 그 다이아몬드, 세상에서 비싼 보석 중에 하나가 다이아몬드인데요. uno de las piedras más caras del mundo es el diamante, ¿no? 디아몬드 비싸죠. Diamante está muy caro, ¿no? 네. 근데 제가 없어요 그게. Pero yo no tengo. 여러분도 있어요? ¿Ustedes lo tienen? tampoco. 비싸기 때문에 Es porque está caro. 많은 사람이 갖지 못합니다. Muchos como que no lo pueden traer mucho. 다이아몬드 원석, 땅에서 금방 캐낸 원색은 볼품이 없대요. Pero usted dice que la piedra de diamante en bruto que apenas sacaron de la tierra como que parece muy está mal. 아름답지 않대요. O sea, no parece así hermosa. 그 아름답지 않은 돌이 세공사를 만나야 돼요. Esa piedra también que no parece hermosa, pero también se tiene que encontrar con el que luego lo va así a entrenar. 네, 그리고 깎입니다. Y después se lo irá raspando. 자르기도 하고, Así lo va a ir cortando. 갈기도 하고, También raspando. 그걸 계속 반복해요. Así lo sigue repitiendo. 그래서 귀한, 비싼 디아만테가 되는 거예요. Después sale un diamante muy caro y hermoso. 하나님이 우리를 그렇게 훈련시키는 거예요. Así Dios nos entrena. 이제 막 구원받은 우리는 하나님께 쓰임 받을 수는 없습니다. Los hombres que recibieron la salvación apenas no pueden ser usados por Dios. 훈련이 필요해. Necesitan entrenamiento. 깎이고, Así tienen que ser cortados, 잘리고, raspados. 그러면서 좋은 그리스도인 되는 De 거예요. esta manera van siendo mejores cristianos. 이해됩니까? ¿Sí me explico? 언어.
하나님 우리를 좋은 그리스도인 만들기 위해서 우리에게 수프리미엔토를 허락하신다는 겁니다. O sea, Dios nos quiere hacer mejores cristianos, así que nos permite los sufrimientos. 두 번째, Ahora la segunda. 하나님 우리에게 수프리미엔토를 왜 허락하실까? ¿Por qué creen que Dios nos permite los sufrimientos? 하나님을 더 가까이 하라고, Para que nos acerquemos más a Dios, 하나님 더 의지하라고. para que confiemos más en Él, 그래서 우리에게 수프리미엔토를 허락하세요. así que nos lo permite. 홉은 하나님을 믿었던 사람입니다. Job era quien creía en Dios, 하나님을 잘 아는 사람이었어요. así que lo conocía bien. 그런데 수프리미엔토를 끝내고 나서 그는 하나님을 더 가까이 하는 사람으로 바뀌었습니다. Pero habiendo terminado su sufrimiento, todavía pues se hizo el hombre que él estaba más cerca de Dios. 수프리미엔토를 통과한 다음에 홉은 이렇게 간증합니다. Después de haber pasado por los sufrimientos, Job así dio testimonio. Vamos a buscar Job capítulo 42 versículo 5. Job 42. 홉기는 42장까지 있습니다. El libro de Job tiene hasta 42 자, capítulos. 홉이 수프리미엔토를 통과했어요. Ahora, después de que pasó por sufrimiento, Job, 그리고 이렇게 간증합니다. y al final así da testimonio. 42 versículo 5. Versículo 5. ¿Ya lo tiene? Despacio leemos juntos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. 무슨 말일까요? ¿Qué quiere decir? 전에는 하나님을 귀로만 이해했어. Antes solo por sus oídos le iba entendiendo a Dios. 근데 지금 눈으로 보는 것처럼 이해한다는 거예요. Ahora como si estuviera viéndolo, así le va entendiendo más. 홉은 수프리미엔토를 통해서 하나님을 더 가까이 하게 되었습니다. A través de los sufrimientos, Job todavía pudo acercarse más a Dios. 하나님을 더 이해하게 되었어요. Todavía pudo entenderle más. 저 한번 보세요. Mírenme por favor. 어떤 자매님이 있습니다. Hay una hermana 결혼하지 않았어요. que no está casada, 아이도 없습니다. no tiene hijos, 호벤이었어요. era joven, 오늘 결혼하게 un 되었습니다. día se casó, 자, 아이도 낳고 ya tiene hijos, 고생을 했죠. sí, estuvo sufrida 그리고 저한테 이렇게 얘기했어요. y después me dice, 목사님 이제 나의 엄마의 마음을 이해할 것 같아요. Pastor, ahora yo entiendo el corazón de mi mamá. 이렇게 얘기했어요. Así me lo dijo. 왜? ¿Por qué? Dijo así. 아기도 낳아보고 Porque ahora tiene sus hijos. 또 결혼 생활이 쉬워요, 어려워요? También la vida de matrimonio es fácil o difícil. Es difícil. 내가 딸일 때는 우리 엄마를 엄청 후수가했어요. Cuando era una niña nada más hija de su mamá, le juzgaba mucho a su mamá. 크리티카하고 Le criticaba, 치스매하고 hablando chisme de ella. 그리고 난 이렇게 얘기했어요. Así me dijo. 나 엄마처럼 안 살 거야. Así decía, pues yo no quiero vivir como mi mamá, 이해를 못했어. porque como que no le entendía a su mamá. 근데 결혼하고 Ahora que está casada, 아기도 낳고 ya tiene hijos, 그리고 이렇게 얘기해요. así dice ahora. Ya entiendo. 왜 그럴까요? ¿Por qué creen que hace así ahora? 수프리미엔토가 있었거든요. Porque tuvo sufrimiento. 이해됩니까? ¿Sí me explico? 홉도 마찬가지예요. Lo mismo pasó con Job. 하나님을 이해하고 안다라고 얘기했습니다. Pues decía que pues él lo conocía y también le entendía a Dios. 그런데 수프리미엔토를 통과하고 이렇게 간증해요. Pero a través de pasar también sufrimiento así da testimonio. 전에는 내가 하나님을 듣는 것처럼 이해했지만 지금 보는 것처럼 이해합니다. Antes de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. 하나님은 우리가 더 하나님과 가까워지기 위해서 하나님 더 이해하기 위해서 수프리미엔토를 허락하신다는 거예요. Para que nos acerquemos más a Él, le entendamos, es la razón por la que nos permite las aflicciones. 구약 시대에 아브라함이라는 사람이 있었는데요. En el tiempo del Antiguo Testamento hubo un hombre llamado Abraham, 그는 신앙생활 잘했습니다. el cual vivió bien la vida 그의 cristiana. 아들이 누굽니까? ¿Quién era su hijo? 이삭. Era Isaac. 이삭도 신앙생활 잘했습니다. Isaac también vivió bien la vida cristiana. 이삭의 삶 가운데도 수프리미엔토가 많았습니다. En la vida de Isaac también había muchos sufrimientos. 이삭은 사막에 좋은 우물을 가지고 있었어요. Isaac traía los pozos muy buenos en medio del desierto. 우물을 가지고 있다라는 것은 대단한 복을 받은 겁니다. Que tuviera los pozos también en el desierto significa que ha recibido muchas bendiciones. 지금은 다 물이 나오잖아요. Pues ahora en nuestro tiempo pues salen agua, ¿verdad? 아브라함 시대 사막에 우물을 가지고 있는 사람은 엄청난 부자입니다. Pero en el tiempo de Abraham, el que pues traía pozos en medio del desierto era un gran rico. 어떤 블레셋 사람들이 오늘 와서 우물을 돌로 막아버렸어요. Unos hombres filisteos un día llegaron y también se taparon con las piedras sus pozos. 무슨 의미예요? ¿Qué significa?
무슨 의미예요? ¿Qué significa? Que hayan 너희들 hecho 다 eso. 죽어라 이런 뜻이에요. Que murieran ellos. 너희들 동물들 다 죽어라. Que todos sus ganados que murieran. 전쟁하자는 O sea, 거예요. para hacer la guerra contra ellos. 이 신앙생활 잘하고 있고 하나님 잘 섬기고 있는데 어려움이 닥쳤습니다. Miren, Isaac estuvo sirviéndole, viviendo bien la vida cristiana, pero le llegó sufrimiento, 네. 이삭이 어떻게 했을까요? dificultad. ¿Y qué creen que hizo Isaac? 하나님께 불평했을까요? ¿Se quejó contra Dios? 아니, 어떻게 했을까요? ¿Qué creen que hizo? 생각했어요. Se puso a pensar, 이 고난이 왜 시작됐지? ay, ¿por qué a mí me empezó ese sufrimiento? 나한테 왜 이렇게 어려움이 닥쳤지? ¿Por qué a mí me llegó esa dificultad? 분명히 하나님의 의미가 있을 거예요. Seguramente Dios tendría por qué. 이건 하나님의 엔트레나미일 거야. Seguramente eso sería entrenamiento de parte de 어떻게 Dios. 했습니까? ¿Qué hizo Isaac? 자리를 옮겼어요. Se cambió de lugar, 싸우지 않았어요. sin pelear. 자리를 옮겨서 다시 우물을 팠습니다. Se cambió de lugar para otra vez excavar el pozo. 또 물을 얻었어요. Otra vez de ahí consiguió el agua. 잠시 후에 그랄 목자들이 또 왔습니다. En poco tiempo otra vez los pastores de Gerar llegaron. 또 우물을 뺏었어요. Otra vez le quitaron su pozo, 싸우지 않았어요. pero no peleó con ellos. 그는 생각했어요. Él se puso a 그건 pensar, 하나님의 계획이 있을 거야. seguramente Dios tendría su plan. 그리고 다시 옮겼습니다. Otra vez se cambió de lugar, 그리고 또 다른 우물을 얻게 되었어요. así que pudo conseguir otro pozo. 그때 하나님이 이삭에게 나타났습니다. En ese momento Dios apareció ante Isaac 그리고 이삭을 위로해 주셨어요. y lo consoló. Vamos a buscar Génesis capítulo 26, versículo 24. Génesis capítulo 26, versículo 24. Génesis capítulo 26, versículo 24. (26, 24) ¿Ya lo tiene? Despacio leemos juntos. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. 하나님이 직접 나타나셨어요. Dios mismo apareció. 이거 얼마나 큰 영광입니까? Cuán grande era esa gloria. 저는 이제까지 꿈속에서 하나님을 보진 못했습니다. Nunca he visto a Dios ni en mi sueño. 여러분 본 적 있어요? ¿Alguna vez ustedes lo han visto? tampoco. 이삭에게 나타나셨어요. Se apareció ante Isaac 그리고 이렇게 y 얘기했습니다. le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. 내가 너와 함께 할게. Estoy contigo, 걱정하지 마. no te preocupes. 이거 얼마나 큰 위로가 됩니까? Cuán grande era esa consolación. Después, ¿qué dice? Te bendeciré. bendeciré. 하나님 직접 말씀하셨어요. Dios mismo le dijo: 여러분 저 한번 보세요. Mírenme por favor. 여러분들 서로 이렇게 인사하잖아요. Así ustedes se saludan. Dios le bendiga. Ay, gracias, hermano. 이렇게 얘기하죠. Así se saludan, ¿verdad? 어떤 목사님이 여러분들을 집에 왔어. Por ejemplo, algún pastor visita la casa de ustedes 복이 이 가정에 가득하길 바랍니다. y dice: Dios le bendiga mucho a este hogar. 기분 어때요? ¿Cómo se siente en ese momento? 에? ¿Cómo se siente? Más o menos. ¿Cómo se siente? 어느 날 한국에서 선교팀이 왔어. Un día el equipo de misión de Corea llegó a su casa. 집에 왔어. Llegaron a la casa de ustedes. 목사님이 여러분들한테 얘기했어요. Y pastor así les dice a 이 ustedes: 가정에 복이 가득하길 바랍니다. Dios le bendiga mucho a este hogar. 제가 기도해 드릴게요. Voy a orar por esta familia. 어때요? ¿Cómo se siente en ese momento? 더 좋죠. Todavía se siente mucho más 근데 bonito. 하나님 나타나셨어. Pero imagínense, ¿qué tal si Dios aparece 그리고 나한테 이렇게 y 얘기해. me dice así? 뭐라고? ¿Qué me dice? Dios le bendiga. 얼마나 기분이 좋을까? También cuán bonito sería esto. 그동안 어려운 일들이 다를 잊어버릴 수 있는 겁니다. Si Dios dijera eso, todas las dificultades que han tenido como que se le van a olvidar. 이삭은 하나님이 주신 고난의 시간을 잘 통과했어요. Isaac estuvo pasando bien el tiempo de sufrimiento que Dios le había permitido. 결국 귀한 인물이 되었습니다. Por fin se hizo un gran hombre de la fe. 그렇게 고난을 통해서 우리는 하나님 더 가까이 하게 됩니다. Así por medio de las aflicciones podemos acercarnos más a Dios. 야곱이라는 사람이 있었어요. Otro hombre llamado Jacob. 야곱. Jacob.
형의 장자권을 뺏었죠. Le había quitado la primogenitura de su hermano, 아빠를 속였죠. engañando a su padre. 도망갔어요. Huyó, 도망갔죠. ¿verdad? 오늘 사막에서 자게 됐어요. Un día empezó a dormir, se puso a dormir en el 그 desierto. 사막 이름 벳델이라는 곳이었습니다. Se llama Betel. 사막에서 혼자 잔다는 게 어때요? 기분이? ¿Cómo se sentiría dormir solo en un desierto? 네? ¿Cómo se sentiría? 힘들어요? 아니면 편안해요? ¿Sería fácil o cómodo? Difícil. 어떤 형님 저한테 얘기했습니다. Un hermano me dice, 아 목사님 저 옛날에 멕시코에 프론테로 지나서 꼬요테라 미국 가본 적 있어요. Pastor, yo he ido también a Estados Unidos pasando la frontera a través de coyotes. 사막을 건넜어요. Yo atravesé todavía el desierto. 3일 걸렸어. 3일. Me tardé 3 días en 저한테 pasar. 얘기했어요. Y me dice así, Bien feo, pastor. Bien feo. 힘든 거예요. o sea, así estuvo muy difícil. 네. 야곱도 마찬가지입니다. Así era Jacob. 지금 어디에 있어요? ¿En dónde estaba? 사막에 있어요. En el desierto, 고난 가운데 있어요. en medio de la aflicción. 돌 베고 잤어요. Y todavía también poniendo por la cabecera, sí se durmió. 그때 하나님 En 나타나셨어요. ese momento Dios apareció 그리고 복을 주셨어요. y Dios le bendijo. 사도 바울도 마찬가지입니다. Lo mismo pasó con apóstol Pablo. 사도 바울 하나님 믿는 사람이었습니다. Apóstol Pablo creía en Dios. 하나님 사도 바울에게 나타났어요. Dios apareció ante él. 하지만 사도 바울이 가장 힘들 때 하나님이 직접 나타나셨어요. En el momento más difícil de su vida, Dios mismo apareció ante apóstol Pablo 그리고 사도 바울 위로하셨어요. y lo consoló. Vamos a buscar Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23. Versículo 11. Hechos capítulo 23, versículo 11. Hechos capítulo 23, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Despacio. Leemos juntos. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. 예수님이 바울에게 나타나셨어요. Jesús apareció ante Pablo. 그리고 뭐라고 얘기하셨어요? ¿Y qué le dijo? ¿Qué dice? Ten ánimo. Échale ganas, Pablo. 이렇게 얘기한 거예요. Así le dijo. 에? 얼마나 기분이 좋았을까? Sí, cuán también alegre sería, ¿no? 네. 지금 바울이 아주 어려운 상황에 있었습니다. Es porque Pablo estaba en el momento muy difícil de la vida. 큰 고난 가운데 있었습니다. Estuvo en la gran dificultad. 우리의 신앙생활도 마찬가지입니다. Así es nuestra vida cristiana. 작은 고난에 있을 때는 하나님 잘 찾지 않아요. Cuando están también con las aflicciones pequeñas, como que no le busca mucho a Dios. 자기가 해결할 수 있거든. Porque uno mismo piensa que puede solucionar. 네. Así es. 큰 고난이 왔으면 Pero cuando le llegan las aflicciones grandes, 어떻게 합니까? ¿cómo se siente? ¿Qué hacen? 큰 고난이 왔어요. Ahora que tienen las aflicciones grandes, 하나님을 의지하게 돼요. ahora empiezan a confiar en Dios, 하나님 저 할 수 없습니다. diciendo: Dios, yo no 야, puedo. 하나님만 해결할 수 있습니다. Solo tú puedes solucionar. 제발 좀 살려주세요. Sálvame. 길을 걷고 있습니다. Está en el camino. 작은 개가 와서 막 나를 보고 짖어요. Un perro pequeño pues se me acerca y me ladra. 그럼 어떻게 해요? ¿Y qué hago yo? 돌을 집어요. Pues recojo una piedra. ¿Sí o no? ¿No? así. 내가 해결할 수 있어. Es porque yo puedo solucionar. 네. 근데 파스토르 알레만 10마리가 나한테 오고 있어요. Pero qué tal si 10 pastores alemanes de 어떻게? perros se me acercan? 어떻게 해? ¿Qué hago yo? ayúdame. 내가 해결할 수 없으니까. Es porque yo no puedo solucionar. 경험 없어요? ¿No han tenido esta experiencia? 큰 고난이 왔을 때 우리는 하나님 더 찾게 됩니다. Cuando nos llegan las aflicciones grandes es cuando ya empezamos a buscarle más a Dios. 자녀들이 평소에 부모님께 뭘 부탁 안 해요. En el tiempo normal como que los hijos no les piden a sus padres, 네, 부탁 잘 안 해. como que no les piden mucho a sus padres. 언제 급하게 아빠한테 전화합니까? Pero en qué momento urgente pues le llaman por teléfono a su padre los hijos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? 에?
우리 딸이 갑자기 급하게 저한테 전화할 때가 있어요. Hay momentos en que mi hija de repente así me llama por teléfono urgentemente. 아빠 나 지금 학교인데 지금 프로젝트 놓고 왔어. Papá, estoy en la escuela, pero pues yo dejé mi proyecto en la casa. 아유다메 Ayúdame. 쌀밤에 급하게 전화하죠. Así urgentemente me habla. 우리도 마찬가지입니다. Así somos nosotros. 우리가 평안할 때 하나님 잘 찾지 않습니다. En el tiempo pues, cómodo, como que no le buscamos a Dios, 언제 찾습니까? sino cuando le buscamos, 큰 고난이 있을 때 하나님을 찾고 부르짖게 됩니다. cuando tengamos las aflicciones grandes, es cuando empezamos a clamarle y buscarle a Dios. D.L. 무디라는 목사가 이런 얘기를 했습니다. Un pastor llamado D.L. Moody dijo lo 한번 같이 siguiente, 읽어볼까요? leemos juntos: podemos soportar la adversidad mejor que la prosperidad, porque en la prosperidad nos olvidamos fácilmente de Dios. 이해갑니까? ¿Se entienden esta palabra? 두 번째 하나님이 우리에게 고난 주시는 이유는 우리가 하나님 더 가까이 하라고. La segunda razón por la que Dios nos permite las aflicciones es para que estemos más cerca de Dios. 자, 세 번째. Ahora la tercera, 하나님이 우리에게 고통을 주실까요? ¿por qué creen que Dios nos da sufrimientos? 우리의 고통을 통해서 하나님의 역사가 이루어집니다. Es porque a través de nuestros sufrimientos la obra de Dios se va cumpliendo. 성경의 역사는 믿는 사람들의 고난의 역사입니다. La obra también de la Biblia es la obra del sufrimiento de los personajes de la fe. 믿는 사람들의 고난을 통해서 하나님의 일이 이루어집니다. O sea, a través del sufrimiento de los cristianos que creen en Dios, así la obra de Dios se cumple. 예수님께서 십자가에서 고난을 받으셨어요. Jesucristo recibió sufrimiento sobre la cruz. 만약에 예수님이 스프리멘토를 거부했다면 우리가 어떻게 구원받을 수 있습니까? ¿Qué tal si Jesucristo hubiera rechazado el sufrimiento? ¿Cómo pudiéramos recibir salvación? 예수님 십자가에 돌아가시고 복음이 시작되었어요. Desde que Jesucristo murió en la cruz, así empezó el Evangelio. 그 복음을 지키기 위해서 많은 사람들이 스프리멘토를 경험했습니다. Para guardar este Evangelio, muchos también han experimentado los sufrimientos. 예수님의 제자들이 스프리멘토를 경험했습니다. Los discípulos de Jesucristo también tuvieron los sufrimientos. 사도들이 또 많은 고난을 경험했어요. Los apóstoles todavía tuvieron más sufrimientos. 많은 사람이 자기 목숨을 내놓고 복음을 지켰습니다. Muchos entregando su vida a la muerte, así han guardado el Evangelio. 그래서 우리까지 오게 된 거예요. Así que este Evangelio llegó hasta nosotros. 구약 사사 시대에 있었던 일인데요. Es lo que pasó en el tiempo de jueces del Antiguo Testamento. 성경 사사기에 이런 내용이 있습니다. En la Biblia, libro de jueces, dice lo siguiente. 전쟁을 경험한 세대와 그렇지 않은 세대. Ha habido generación que experimentó la guerra, otra generación que no experimentó la guerra. 전쟁을 경험한 세대를 통해서 경험하지 않은 세대가 편안하게 가나안 땅에 살 수 있었어요. O sea, a través de la generación que experimentó la guerra, otra generación que no experimentó la guerra pudo vivir cómodamente en la tierra Canaán. 우리도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa con nosotros. 우리가 왜 지금 편하게 복음을 전하고 있습니까? ¿Por qué creen que estamos predicando el evangelio así cómodamente? 파블로, 베드로 이런 사람들이 많은 고난을 받았기 때문입니다. Es porque gracias a Pablo y Pedro, esos personajes de la fe recibieron muchos sufrimientos. 그들의 고난 덕분에 우리가 지금 편하게 복음을 전하고 있는 거예요. Gracias a sus aflicciones estamos predicando el evangelio cómodamente. 우리가 모르는 어떤 사람의 희생을 통해서 우리가 지금 편하게 복음을 전하고 있는 Por 겁니다. medio del sacrificio de algunos que nosotros no conocemos, también estamos predicando así, cómodamente. 이 중에서 기억하시는 분들도 있을 겁니다. Algunos de ustedes también seguramente recordaría. 10년 전에 우리는 선교센터가 없었어요. Hace 10 años nosotros no teníamos este lugar centro de misión. 어떻게 있어요? ¿Qué hicimos? 기억나요? ¿Se acuerdan? 오리사바 가서 다 만들고 Fuimos a Orizaba para formar todo, instalar todas las 다 cosas, 준비하고 para dejarlos preparados, 밤새고 desvelados. 그래서 준비해서 거기서 수양했어요. Así habiéndolos dejado todo preparados para tener retiros. 그 다음엔 떼와간 가서 또 그걸 다 했어. Y después otra vez nos cambiamos el lugar a Tehuacán para instalar las cosas. ¿Sí o no? 그 다음에 여기에서 이제 했는데 Después aquí ya nos 건물이 tocó, 없었어요. pero todavía no teníamos este edificio. 그래서 까르바에서 말씀 듣고 Así que en las carpas también puestas hemos escuchado la palabra. 추운 데서 자고 También en el lugar frío hemos dormido. 화장실도 없었고 Ni siquiera teníamos muchos baños. 고생했어요. Así estábamos sufridos. 한국 교회 지원과 멕시코 형제자매의 헌금을 통해서 건물을 짓게 되었습니다. Por el apoyo de la iglesia de Corea y por la ofrenda de los hermanos mexicanos, así pudimos construir este edificio. 큰 고난이 있었습니다. Tuvimos mucho sufrimiento grande. 그리고 이런 건물을 얻게 되었어요. Ahora ya obtuvimos este edificio. 우리가 편하게 앉아서 말씀 듣고 있는 겁니다. De manera cómoda, así sentados bien, cómodos, están escuchando la palabra. Por eso.
이해됩니까? ¿Sí me explico? 우리의 고난을 통해서 누군가 편하게 하나님의 일을 할 수 있다는 거예요. O sea, les digo que por nuestras aflicciones que hemos tenido, algunos también cómodamente pueden hacer la obra de Dios. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses, Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses capítulo 1, versículo 24. ¿Ya lo tiene? Nuevo Testamento. Despacio, leemos juntos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. 하나님이 우리에게 고통 주시는 이유는 고난을 통해서 하나님의 역사가 이루어진다는 거예요. La razón por la que Dios nos da las aflicciones es porque a través de las cuales su obra se va cumpliendo. 사도 바울이 고린도 교인들에게 이렇게 얘기했습니다. Apóstol Pablo así dijo a los hermanos de la iglesia Colosa. 예수 그리스도의 고난을 통해서 이 땅의 교회가 시작되었습니다. Desde que por sufrimiento de Cristo empezó la iglesia aquí sobre esta tierra. 나의 고난을 통해서 골로새 교회가 성장하기를 바랍니다. A través de mis aflicciones quiero que la iglesia Colosa así crezca. 내가 받는 고난을 통해서 우리 교회가 성장할 수 있다는 거예요. O sea, les digo que a través de las aflicciones que hemos tenido, la iglesia en la que estamos puede ir creciendo. 내가 받는 고난을 통해서 우리 교회가 성장할 수 있다는 거예요. Por las aflicciones que yo estoy recibiendo, puede que mi iglesia en la que yo estoy vaya creciendo. 내가 받는 고난을 통해서 멕시코 교회가 성장할 수 있다는 O 겁니다. sea, les digo que por las aflicciones que estamos recibiendo, las iglesias de México pueden crecer. 이해됩니까? ¿Sí me doy a entender? 그래서 우리에게 고난을 허락하시는 거예요. Es la razón por la que nos permite las aflicciones. 우리가 받는 고난의 강도가 크면 클수록 하나님의 역사도 더욱더 강하게 됩니다. Mientras más intensa sea la aflicción que hemos recibido, todavía la obra de Dios se cumplirá más. 우리가 하나님의 일을 하기 위해서 더 많은 고난을 받으면 받을수록 멕시코의 그 복음의 역사가 더욱더 크게 나타나게 되어 있어요. Mientras más aflicciones recibimos, también nuestra vida todavía va a haber más obra grande aquí en México. 하나님이 우리에게 고난을 주시는 첫 번째 목적이 뭐라고 했죠? ¿Cuál les dije que era el primer propósito por el cual Dios nos permite las 우리를 aflicciones? 성장시키기 위해서. Para hacernos crecer. 두 번째, Ahora el segundo, 우리가 하나님을 더 가까이 하기 위해서. para que estemos más cerca de Dios. 세 번째, Ahora el tercero, 그리스도인의 고난을 통해서 하나님의 역사가 더 이루어지기 위해서. por las aflicciones de los cristianos salvos, para que la obra de Dios se vaya cumpliendo más. 마지막으로 Ahora por último, 네 번째입니다. ahora el cuarto, 하나님께서 우리에게 왜 고난을 허락하실까? ¿por qué creen que Dios nos permite las aflicciones? 우리에게 상급을 주고 싶어서입니다. Es porque nos quiere dar el premio, 우리에게 상급을 주기로. nos quiere dar galardón. 우리가 예수 그리스도의 피로 구원받게 되었습니다. Ahora que fuimos salvos por la sangre de Cristo, 우리는 한 게 없어요. no hemos hecho nada, 믿음으로 구원받았습니다. sino fuimos salvos solo por la fe, 우리는 단지 믿기만 했어요. solo por haber creído nosotros. 그리고 우리가 구원받게 되었어요. Y así fuimos salvos. 얼마나 감사한 ¿Qué 일입니까? tanto estamos agradecidos por ello? 그것뿐만 아닙니다. No solo esto, 또 우리에게 상급 또한 주시길 todavía 원하세요. nos quiere dar los galardones. 우리는 지옥 갈 수밖에 없는 죄인의 자녀였습니다. Éramos también hijos del infierno a donde íbamos a ir. 그런데 우리를 의인으로 만들어 Pero 주셨어요. nos ha hecho justos, 죄를 사해 주셨어요. habiendo perdonado nuestros pecados. 이것도 엄청 감사한데 Estamos muy agradecidos por ello. 우리에게 또 상급도 주시고 싶어 하세요. Todavía nos quiere dar los galardones. 구원받는 건 공짜입니다. El hecho de recibir salvación es gratis, 하지만 상급은 공짜가 아니에요. pero el galardón no se te da por gratis, 우리의 고난이 지불되어야 됩니다. sino hay que pagar nuestras aflicciones. 하나님께서는 우리를 구원하실 때 하나님의 상속자로 인정하셨어요. 우리가 구원받았을 때 Cuando fuimos salvos, Dios nos ha reconocido por sus herederos. 예수 그리스도께서도 십자가에 돌아가심으로써 하나님의 맏아들이 되셨습니다. Jesucristo él mismo también por su muerte sobre la cruz se hizo también el primogénito de Dios. 우리도 마찬가지예요. Lo mismo pasa. 구원받은 순간 우리의 하나님의 아들이 된 거예요. En el momento en que fuimos salvos, nos hicimos hijos de Dios. 그리고 우리가 받는 고난을 통해서 하나님 우리에게 더 많은
상급을 주기를 원하십니다. Ahora por las aflicciones que recibimos, Dios nos quiere dar más galardón. pantalla 한번 보실래요? Vamos a ver la pantalla. Romanos capítulo 8, versículo 17 a 18. Vean la pantalla, despacio leemos juntos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 다른 버전도 제가 찾아봤습니다. También encontré otra versión, 이 버전이 좀 제가 더 이해하기가 쉬웠어요. fue la versión más fácil para entender yo. 다시 한번 같이 읽어볼까요? De nuevo leemos juntos. Así Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Aquí dice, si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su, ¿qué dice? Sufrimiento. sufrimiento 없이 글로리아도 없습니다. No hay gloria si no hay sufrimiento. 근데 더 저에게 감동이 된 구절이 있습니다. Pero hay otro versículo que todavía me tocó más mi corazón. No es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. 이 말씀을 저는 더 좋아합니다. Me gusta más esta palabra. 비교할 수 없어요. O sea, no se puede comparar. 내가 지금 살면서 받는 고난은 천국에서의 영광과 비교할 수 없다는 거예요. O sea, les digo que las aflicciones que estamos teniendo no se pueden comparar con la gloria que vamos a recibir en el cielo. 저 한번 보세요. Mírenme, por favor. 제가 어떤 형제님을 방문했습니다. Visité a un hermano a su casa. 집에 갔더니 박스가 모여 있더라고. 박스가. En su casa él juntado unas cajas, cartones. cartones, 제가 물어봤어요. y le pregunté, 이거 왜 모으고 계세요? ¿por qué usted está juntando los cartones? 그분이 저한테 얘기했어요. Él me dijo, 목사님 이거를 모아서 팔면은 돈을 줘요. pastor, si los junto, los vendo, como que me van a dar dinero, por eso. 이해가죠? ¿Sí me explico? no. 그래서 박스도 모으고 까르톤도 모으고 Por eso está juntando los cartones, cajas, 플라스틱도 모으고 있더라고요. plásticos también. 왜? ¿Por qué? 팔면 Porque si los vende, 100페소 준대. se le va a dar 100 pesos. 100페소. 다른 형제님 집에 가본 적 있습니다. También fui a la casa de otro hermano. 그분도 뭘 모으고 있어요. Él también está juntando algo. metales. Fiero, viejo, ¿es correcto? 막 모으고 있어요. Está juntando esos. 구리도 모으고 막. También hace cobres, más caro, ¿no? Y latas. aluminio, ¿es correcto? 그 저한테 얘기했어요. y me dice, 이걸 나 모으고 있습니다. estoy juntándolos. 이걸 갖다 팔면 500페소 줘요. Si 500페소. me los llevo y los vendo, entonces me van a dar 500 pesos. 까르톤보다 더 비싸네요. Más caro que cartón. 모으고 있더라고요. Así está juntando. 우리는 뭘 모아야 될까요? ¿Qué creen que tenemos que juntar? Fiero viejo, plástico. Sufrimiento를 모아야 돼. sufrimiento. Debemos estar juntando nuestros sufrimientos. sufrimiento. Sufrimientos. 그럼 하나님이 우리에게 빠가하세요. Entonces Dios nos va a pagar. 빠가하세요. 어디서? ¿En dónde nos va a pagar? cielo. En el cielo. sufrimiento를 모아 보세요. A ver, junten sus sufrimientos. 나중에 하나님께서 비교할 수 없을 만큼의 값어치를 쳐줍니다. Luego entonces Dios nos va a dar también un pago que ni se puede comparar con eso. Aquí dice, no es nada, ¿qué dice? Comparado con la gloria que Él nos revelará más. 비교할 수 없을 정도. No se puede comparar. 반드시 갚아주십니다. Seguramente nos va a pagar. 이해됩니까? ¿Sí me explico?
더 많이 봉사하시고 todavía haga más servicio, 더 많이 일하시고 todavía trabajen más. 더 많이 일하고 더 많이 봉사하다 보면 더 많은 힘든 일이 있어요. Mientras más trabajos, servicios que tienen, todavía más dificultades van a tener. 그걸 하나님 다 아십니다. Pero Dios los conoce. 반드시 갚아주세요. Seguramente les pagará. 이해됩니까? Si me doy a entender, 자, 네 가지를 배웠어요. hemos aprendido los 하나님 cuatro. 우리에게 고난 주시는 이유. La razón de por qué Dios nos da las aflicciones. 1번, Número 1, 우리의 믿음을 성장시키기 위해서. para hacer crecer nuestra fe. 2번, Ahora número 2, 하나님을 더 가까이 하기 위해서. para que nos acerquemos más a Dios. 3번, Ahora número 3, 우리의 고난을 통해서 하나님의 역사가 이루어진다는 a 것. través de las aflicciones nuestras, la obra de Dios se cumple. 방금 배웠습니다. Y acabamos de aprender ahora. 하나님이 우리에게 고난을 주십니까? ¿Por qué Dios nos da las aflicciones? 프레미오, 갈라르도. 우리에게 더 많은 프레미오와 갈라르도를 주기 위해서입니다. Para darnos más premios y galardones. 시간이 한 20분 정도 남았는데요. Nos faltan como 20 minutos. 나머지 시간 동안 한 가지 더 배우려고 합니다. En el resto de tiempo vamos a aprender una cosa más. 하나님 우리에게 고난을 주셨을 때 어떤 사람은 그 고난을 잘 이기는 사람도 있지만 고난이 싫어서 피하는 사람도 있습니다. Cuando Dios nos da las aflicciones, hay algunos que saben soportar bien, pero hay otros que como que no quieren pues recibir, por eso las evitan. ¿Sí o no? 고난을 잘 이기는 사람이 있어요. Hay unos que saben soportar bien, 하지만 고난을 싫어해서 도망가는 사람도 있습니다. pero hay otros que se escapan por no recibirlas. 하나님이 우리에게 주신 고난을 잘 이길 수 있는 방법에 대해서 나머지 시간 배우겠습니다. En el resto de tiempo vamos a aprender acerca de la manera de la cual podemos soportar bien las aflicciones que Dios nos da. 하나님이 우리에게 고난을 주셨을 때 우리의 마음 자세가 정말 중요해요. Cuando Dios nos da las aflicciones, de verdad, el estado de nuestro corazón es muy importante. 하나님의 고난이 나에게 임했을 때 우리는 반드시 생각해야 됩니다. Cuando las aflicciones de Dios hayan llegado a nosotros, debemos pensar. 하나님 나에게 주시는 훈련의 시간이구나라는 것을 믿어야 돼요. Debemos creer en que es el tiempo de entrenamiento que Dios a mí me lo da. 하나님 나에게 주시는 훈련의 시간이다라는 것을 믿어야 됩니다. Hay que creer que es el tiempo de entrenamiento que Dios me lo da. 그리고 하나님이 나에게 고난도 주시지만 고난을 이길 수 있는 힘도 주신다는 걸 믿어야 돼요. También hay que creer en que Dios es el que nos da las aflicciones, no solo esto, sino también la fuerza con la que podemos soportarlas. 제가 좋아하는 말씀 중에 하나입니다. Es uno de los versículos que me gusta. Lo siguiente, 여러분들도 좋아할 거예요. seguramente les gustaría. 자, despacio leemos juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 무슨 말이에요? ¿Qué significa? 내가 널 도와주겠다. Te voy a ayudar. 지금 힘들지. Se te hace difícil, ¿verdad? 하지만 내가 함께 할게. Pero voy a estar contigo. 내가 도와줄게. Te voy a ayudar. 잘 견뎌보자. Entonces soporta bien. 이렇게 하나님 우리한테 얘기하세요. Así Dios nos dice. 그래서 고난이 왔을 때 생각해야 돼요. Así que cuando hayan llegado las aflicciones hay que 하나님 pensar 나를 훈련시키기를 원하시는구나. que Dios a mí me quiere entrenar 그리고 우리는 기도해야 됩니다. y debemos hacer la oración. 하나님 도와주세요. Que Dios me ayude. 나 이걸 잘 통과하고 싶습니다. Dios, quiero pasar bien este tiempo difícil de la vida. 난 하나님이 내 옆에서 날 도와주는 걸 믿습니다. Yo creo en que tú me ayudarás. 내가 잘 이길 수 있게 도와주세요. Ayúdame a poder soportarlas bien. 이렇게 기도하는 게 중요해요. Es importante que se hagan la oración. 하나님이 다니엘을 훈련시키길 원했어요. Dios quería entrenar a Daniel. 그래서 사자굴에다 넣었습니다. Así que lo metió en la cueva de los leones. 엄청난 고난이죠. Así que fue una gran aflicción. 하지만 그를 잘 이겼어요. Pero él lo venció bien. 하나님은 그 다음에 풀무불에도 넣으셨어요. Después todavía lo metió también en el horno de fuego. 근데 그 풀무불에 들어갔을 때 하나님이 함께 En 하셨습니다. el horno de fuego Dios mismo estaba con ellos. 시언너 같이 하셨어요. Así Dios estaba con ellos. 생각해 보세요. Piensen ustedes. 난 너를 하나님이 다니엘과 친구들에게 얘기합니다. Dios así le dice a Daniel, a sus amigos. 너희들은 훈련을 받은 다음에 더 좋은 그리스도인이 돼야 돼. Después de que se hayan entrenado tienen que ser mejores cristianos. 훈련 받아야 돼. Deben entrenarse. 불로 들어가. Entonces métanse al horno de fuego. 그리고 하나님은 밖에서 불 밖에서 echar ganas mis hijos 이렇게 했어요? ¿A poco Dios los estuvo animando también así fuera del horno de fuego diciendo échale ganas mis hijos así? 아니에요. No. 하나님 그때 어디 있었습니까? Dios, ¿en dónde estaba también? 천사들이 그때 어디 ¿En 있었습니까? dónde estaban los ángeles en ese momento? 불 바깥에 있었어요? 불 안에서 같이 있었어요? ¿Fuera del horno de fuego o dentro del horno de fuego? 같이 있었어요. Ahí estaba con ellos.
하나님 우리에게 고통만 주실 뿐만 아니고 우리와 그 고통을 같이 하세요. Dios no solo nos da los sufrimientos, sino también está con ellos, con 그리고 우리 nosotros. 옆에서 얘기합니다. Y nos dice al lado, 에찰레 가나스 이호 échale ganas, 할 수 있어. tú puedes. 그걸 알아야 돼요. Hay que saber. 그걸 믿기 때문에 우리가 이길 수 있는 겁니다. Ya que lo creemos, podemos vencerlo. Job, vamos a buscar Job capítulo 36. Job 36 versículo 15. Job capítulo 36 versículo 15. Job capítulo 36 versículo 15. Job capítulo 36 versículo 15. Ya lo tiene. Despacio leemos juntos. Al pobre librarás de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. 하나님께서 귀를 여신다라고 했어요. Dice que Dios despertará su oído. 다 하나님은 아세요. O sea que Dios conoce 보고 todo. 계시고 Dios está mirándonos. 그리고 우리가 거의 리미트에 이르렀을 때 반드시 우리를 도와주십니다. 이길 수 있게. Cuando lleguemos a nuestro límite en que ya no podemos soportar, seguramente nos ayudará para poder vencer. 그래서 우리가 신앙생활하는 가운데서 고난이 임하면 우린 기도해야 됩니다. Así que en nuestra vida cristiana, cuando tengamos las aflicciones, hay que hacer la oración. 하나님 이 시간을 잘 견디고 싶습니다. Dios, quiero soportar bien este tiempo. 절 도와주세요. Ayúdame. 하나님 아시잖아요. 제가 파시엔시아가 없다는 거. Dios, tú me conoces que yo no tengo paciencia, ¿no? 하나님 절 잘 아시잖아요. Tú me conoces bien. 저는 여전히 약하잖아요. Todavía soy muy débil. 하지만 하나님 날 도와주시면 저는 할 수 있습니다. Pero si me ayudas, yo voy a poder hacer. 힘과 지혜를 주세요. Dame la sabiduría y entendimiento, fuerza. 나 하나님의 훈련을 잘 통과하고 싶습니다. Quiero pasar bien tus entrenamientos. 이런 마음이 필요해요. Necesita tener este tipo de corazón. 그러지 않으면 금방 포기하게 되고 Si no, en poco tiempo se van a rendir 도망가게 y 됩니다. van a también querer huir. 또 불평하게 돼요. También van a pues, a reclamar. 홉은 하나님이 허락하신 고난의 시간을 잘 겪었습니다. Job estuvo pasando bien el tiempo difícil que Dios le había permitido. 그리고 더 두 배의 복을 받게 됩니다. Todavía recibió el doble de la bendición. 이해됩니까? ¿Si me doy a entender? 다윗 또한 하나님이 주시는 은혜를 많이 경험했습니다. David también experimentó mucha gracia que Dios le daba. 그래서 그 경험이 있기 때문에 어려움의 시간을 잘 극복할 수 있었습니다. Por esa experiencia que había tenido, pudo todavía así pasar bien el tiempo difícil de la vida. 우리는 이미 하나님으로부터 많은 복을 받았죠. Ya hemos recibido muchas bendiciones de Dios, ¿no es así? 지었노. 우리가 가장 하나님으로부터 받았던 큰 복이 무엇입니까? ¿Cuál era la mayor bendición que ustedes han recibido de Dios? 라살바시오. 엄청난 복을 이미 받은 거예요. De verdad, pues hemos recibido la mayor bendición. 그 이외에도 하나님 우리를 계속 은혜 가운데 은혜를 우리를 경험하게 해주십니다. Después de esto, Dios nos sigue dando la gracia. 이미 많이 받았어요. Ya hemos recibido suficiente gracia, 우리가 한 것 없이. pues sin que nosotros hayamos hecho algo. 그것을 생각하기 때문에 고난을 견딜 수 있다는 겁니다. Cada que lo pensamos, podemos todavía soportar las aflicciones. 다윗도 그렇게 했습니다. David lo hizo así. 그걸 생각하면서 고난을 이겨낼 수 있었습니다. Pensando en esto, pudo soportar las aflicciones. 우리가 오늘 홉에 대해서 배웠는데 El día de hoy hemos aprendido de Job. 우리가 신앙생활 하다 보면 여러 가지 어려움을 경험할 수 있습니다. En nuestra vida cristiana puede que se nos presenten varias aflicciones. 그 고난이 어디에서 온 겁니까? ¿De dónde creen que han venido esas aflicciones que tenemos? 네 Dios. 하나님이 허락하신 거예요. Dios nos ha permitido. 하나님이 계획 가운데 우리에게 고난이 임합니다. Dios así tiene plan y por su plan así nos llegan las aflicciones. 하나님의 계획 가운데 홉에게 어려움이 임했습니다. Por plan de Dios también hizo que las aflicciones llegaran a la vida de Job. 홉은 하나님의 도움 가운데 그 시간을 잘 극복했습니다. Pero Job, por la ayuda de Dios, pudo también así soportar bien este tiempo. 그리고 다시 하나님으로부터 두 배의 복을 받게 Y 되었습니다. después de nuevo pudo recibir el doble de la bendición que había recibido. 우리도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa para con nosotros. 우리에게 오는 모든 고난은 하나님으로부터 오는 고난입니다. También todos los sufrimientos que nos llegan vienen de Dios. 그 고난이 우리를 훈련시키고 Son los que nos entrenan, 우리의 믿음을 더 크게 하고 son los que hacen crecer más nuestra fe, 우리는 고난을 통해 성장할 수 있습니다. por los cuales podemos crecer. 정리하겠습니다. Vamos a resumir.
저는 가끔 여행을 하다가 터널을 만납니다. A veces mientras yo viajo también me encuentro con el túnel. 터널. túnel. 터널을 지나가 보신 적 있습니까? ¿Alguna vez han pasado por túnel? 기분이 어때요? ¿Cómo se siente estando en el túnel? 어둡고 Está muy oscuro, 좁고 también está muy angosto, 답답해요. se siente muy ahogado. ¿Sí o no? divertido. 좁고 어둡고 답답합니다. Está 터널은. oscuro, se siente también ahogado y también angosto. 고난은 이거와 같아요. Así es la aflicción. 어둡습니다. Está oscuro, 좁아요. está angosto, 답답해. se siente ahogado. 고난은 동굴이 아니고 터널입니다. El sufrimiento no es una cueva, sino es el túnel. 고난은 동굴이 아니고 터널입니다. O sea, el sufrimiento no es una cueva, sino es un túnel. 동굴과 터널이 좀 비슷해요. Pues entre el túnel y la cueva parece que hay cosas en común, 하지만 다른 점이 있습니다. pero hay una gran diferencia entre los dos. 동굴과 터널의 같은 점이 뭡니까? ¿Qué es lo que tienen en común? Un túnel y una cueva. 어둡고 Está oscuro, 답답하고 se siente ahogado, 좁아요. está angosto. 다른 점은 뭡니까? Pero ¿cuál es la diferencia entre túnel y cueva? 동굴은 출구가 없어요. En caso de la cueva, pues no tiene su salida. 계속 들어가면 언젠간 끝나요. Si se sigue metiendo algún día, pues se van a topar. 없어요. Pero no hay nada, 출구가 없어요. no hay salida. 입구만 있어요. Solamente existe la entrada. 터널은 Pero en caso de túnel, 출구가 있어요. sí tiene la salida. 좁고 어두운 시간이 지나면 밝은 시간이 와요. Una vez que pasen también por el tiempo angosto y también muy sufrido, oscuro, luego pues se van a encontrar con la luz. 점점 밝아집니다. Pues así se amanecerá cada vez más. 결국은 밝은 세상으로 나오게 돼요. Se hará claro cada vez más y después saldrán del túnel y van a llegar al mundo así muy claro. 하나님이 우리에게 허락하신 고난이 이와 같습니다. Así es la aflicción que Dios nos ha permitido. 우리가 좁은 길을 갈 수 있어요. Puede que estemos en la calle angosta. 어두운 시간을 보낼 수 Puede que 있어요. estemos pasando el momento también muy oscuro. 답답한 시간을 보낼 수 Puede que 있습니다. estemos también en el tiempo en que nos hace sentir muy ahogados. 하지만 시간이 지나면 밝은 곳이 나와요. Pero al pasar el tiempo seguramente nos vamos a topar con el mundo claro. 넓은 세상이 나옵니다. También nos vamos a topar con el mundo muy así ancho. 혹시 지금 답답하고 좁은 터널을 지나고 있는 분들이 우리 가운데 있을 수 있습니다. Seguramente algunos de ustedes estarán pasando el tiempo muy difícil, angosto también, donde se siente ahogado y oscuro. 있나요? Algunos de ustedes así están pasando el tiempo. ahorita nadie 있을 수 있어요. Sí, puede que algunos de ustedes así pasen, ¿no? 끝이 없을 것 같죠? Me parece que no va a haber salida, ¿no? 반드시 밝은 시간이 다시 옵니다. Pero de que vendrá tiempo claro, sí vendrá tiempo claro. 희망의 시간이 옵니다. Vendrá tiempo de la esperanza. 하나님의 도움 가운데 잘 홉처럼 견디길 바랍니다. Espero que por la ayuda de Dios así soporten bien como Job. 이해했습니까? ¿Sí me entendieron? 기도하고 마치겠습니다. Vamos a juntos para terminar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 저희를 구원해 주셔서 감사합니다. Gracias por habernos salvado. 구원해 주심도 감사한데 생명의 말씀이 계속해서 전해지고 있는 귀한 교회 가운데 주셔서 더욱더 감사합니다. No solo por la salvación, también te damos gracias por permitirnos estar en la iglesia de donde se predica tu palabra de la vida. 주님 오실 때까지 이 교회 가운데 온전히 거할 수 있도록 도와주세요. Ayúdanos a que sigamos permaneciendo en tu iglesia hasta que tú vengas. 이 교회 안에서 계속해서 배우고 성장하기를 바랍니다. Queremos seguir aprendiendo, creciendo en esta iglesia. 오늘 배운 말씀을 우리 삶 가운데 적용할 수 있도록 도와주시길 바랍니다. Ayúdanos a aplicar esta palabra que hemos aprendido en nuestra vida. 배운 말씀대로 살 수 있도록 주님께서 저희에게 힘과 지혜와 능력 주시길 바랍니다. Danos el poder, la fuerza, la sabiduría para poder vivir conforme a la palabra que hemos aprendido. 나머지 수양의 일정 가운데 저희와 함께 해주실 것을 믿습니다. Creemos en que en el resto del tiempo de retiro que vas a estar con nosotros. 남은 시간 동안도 저희들이 하나님의 말씀을 통해서 더 많이 배울 수 있도록 도와주세요. Ayúdanos a seguir aprendiendo más en el resto de nuestro tiempo. 저희를 죄에서 구원하여 주신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha salvado de los pecados. 아멘. Amén. Gracias. Amén. Damos gracias a Dios.